whaango mai al ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofo no tātou o tino o nei fo iaso, tātou mafuta mawheloa i wāne whapoponga o talatau longo mai lo tātou o tino. O ngā ruenga leo na sui na ise sā wanga na whaia se tinata la vou. E pēna salalau i upenga te whailangi se ata vito o lea ngā yoinga. O mōri ai neini ali i se to lua matama i tai e to whā. E au fi ai se tina ua whaamatua tangata. O le asonga fuore nei vā yaso na tutula i ai i la tau ia e to ono. I lumo le whaamasino ngā māua lunga mō le wāla unga mua o la tau mōrianga. E peo na tula i ai le tama i tai lo ia o unasa iuni sa polu mō i la tau. E lua vā yaso wa toi tolo po ai lea whaamasino ngā se Italia le whaamae ai o mōrianga leo. Ai olo o whaawau o na te tala uma i la tau ia e to ono ni ai inga. O i lato ua mōlia e au fiai lu'ulau whaisau vale, o lu'ulau palau whaisau vale, o malaya mō manga tanu, pau kaio, tali malama tau alai kiki manu, malea lofi kaio. O le aso walu o te sema e toi tutula iai i lato mōnia lato tali pe a wha mautuai mōnia nga umale o leo. Ai o le ngā yoinga na vai ai le ata video na saralau i lunga o le api o fōringa le Facebook, sa vai ai le sai o limo o le tinata la vou. Ma whaia i ai se whao o ngā lima. Aina umi ai fo i se tinare se le uru na whaatino ai se ngai o inga o le otiina lea se itulou. O le lau wao le tinare na whaia i ai lea ngai o inga. O le asia le Palestine o le to manga moe pua ngā tio le mauta ngase i mato tua. Leo lo tau fi ai se ali te le vau e a onga i se kolisi māua lunga le taulanga. Leo wa tau fia mō tonga fitinga ona na oso wha i ma whao o lima i ai ni tau le lea. Wa au mai ai male wala au al Palestine o lea wha tonga le whaletua i a Sidini Ulina Jan. I lo tātu utunu uwa te tau na wha muta nei loa, so se tu ai ngō sā wanga. O le ali televau lo tau fia pia mō tonga fitinga telu maida masina o ke topa, o le taita i ulu po le head boy o le kolisi o manu o fau. O lona tau sanga muri nei le kolisi po se tasi o le vasenga wha i waso, pe tai o le wha o lima na whaia i a te ia. O le ma whai eo na sue nga wha ai o le tausanga, ma a wai i le wha unga. O wha lia le Palestine o le to manga moe pua ngā tia. O le porkalame le sfuru ono aso e te atuai i sā wanga, ua ave ai a fianga o lea li i te levou, e whai ma whi au tau mori lo tātu utinuu, i le tau fiai o so o se sā wanga. O le tua ātina o le tamaonga lo tau fia mō tonga fitinga i whalemai, o se tasi o sui mō nuu, mafio anga i le porkalame le to manga mō le tau fia o sā wanga. Wa umusanga luenga te tele o whalea o ngā tūlanga lua e tolu, na fausia se fesoa sonia le malo saina, i le tau e tūsama le tolu se fulu miliona tā la. O se tasi leo ngā luenga e pine wha maua i le wha ilunga ina le tausanga nei, o le atoanga o le limas fulu tausanga. O so tanga wha vau malo Samoa ma le malo saina. O le whalea onga tūlanga lua le Pia Primary Malifa, whalea onga tūlanga lua le aonga le St. Therese le Pea, ma le whalea onga tūlanga lua le afio anga o le Pea wa amata wha o ngā nei e whanau, ina ua whailunga ina aile mai au ia ngā luenga i tonu. O le fionga le Minstao Tupe ma se tasi o sui pā le mia, le fionga muripola ana rosa ale morio, sa whai masui o le malo na te talia ina lea foai, mai le sui o le malo seina i Samoa, le li ampasa o Fei Ming Sheng, i se sauninga i lesa foreile umamae. O wha fianga o lea sauninga tāua, na saunia se au wha fia mai seina, wha pēr se au wha fia lo tātu tunu, e pēr na sa wha tūmuri aire no whanga o tūmanga nu i Malifa, o se isi o ngā luenga na fausia foi, i se fesoa swani mai le malo o saina. O te pena le umalanga lo tātu malo, e awa i atu le wha uru whaleina o le maota fono fou, o le fono fai tū la fono o le whai ngā malo a Amerika Samoa, e pēr na fuafua mō le vai o sonei. O se umalanga e au fiei le fionga i le ao le malo ma le na masiofo, o le fionga le fonga fitalai o le pāle mene, wha pēr le teitai o le malo i le fionga i le pāle mia. O stasi o tāpenanga ua fuafua e whaatino, e pēr na whaelo ai e le pāle mia, sunga la audi e le madia toa le ua tea polata i Valfosi Schmidt, o le ta'alolo o se tasi o tū manga nu o Samoa,
e masani o na ba ai sauninga te tele, e whauru whale ai malu ma isi ngāluenga te tele o maota taua. O se urua i teimi leo o masi ai le malo Samoa e ala i se vala au whaaloalo, mai le malo a Amerika Samoa, i le te talaina o se maota fono fong, o le fono whaitu la fono, a tutuila mamanua. O tala i o le nei aso, A whai o fuafua sa umulanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loa le la lao le R-Travel i le tasi malu lima Great South Road i Manirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma ua pase se pa u. Ma la au loa le R-Travel i le o lua lua whāmalu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, whā o. Le R-Travel. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Le nau whaafunga le tunungu swabu punga nau tātou tala I vai whanua o le rei a wauli o le aso lua. Le aso lus fulma lima nei o le masino novema lua fe lua lima. Mo le antulanga ka whaatangi le whionga ia ngala mwana mana au tanga vai a tipi au tanga vai a moa tātou tala. Mai sa moe pe o le sa whaafunga antiai. Ia lo tau pa ia ma lo tau malu. O le amwheo nei tue whaafunga ia le tulai fitu I le fiafiana nei. E multu nei o le wainga nei o le tātou tala o le tau mo le somala soantai au mo au ki lani ma Samoa. Peo nau I le maile le official vai tau mo lo si la fia. O mei winga o le tau I le soe a waoa mai ono yaina I wanga mai teimi o le a wauli. E mo sevili angi mai le some le tu I se sae. O le mawhanwhano au ki lani I le neia solua e lusfun ma le wha tikeri whaisi vevela o le poa ana nei. Se fulu ma le valu tikeri le whamela official va I tau o le a whianga iei mai tātou I au ki lani. O le angotole la I le lusfulu minute te ai le valu I le poana nei. O le venga ma la soan tai au e o soane le la I le toi 5 minute le tulai ono I le tai au e au wawa nisi ono whanga e mai tolu va vansaloai I au wanga ai le I o antu I le fiafia tai au sa vili mai le tu e ma tu I se sae whiololo I le angi mai le fiafia tai au. Talo whantu I lea I le paia ma le malo le tātou taro I Samoa le venga nei le tātou tala o le tau. Mo o tau pe ona au I le mai lea le official va ai tau mo le nei fo I a solua. O winga o le tau mo Samoa o au susua sa vili o le vaito lau sa vili mai mātu I se sae. O lo ufi ti ai pia le tru mai au mai au matimu e a fiai inisi o taimi. E le se fautuanga po se lapta inga o wha malosia mo lau whanua o Samoa. O le venga mo le somo Samoa a wao inisi o taimi ba le timo tolu vava salai ai popo wha pia nei wila ma whai tili e ono iai inisi o vaenga. O le venga mo le so hantea mo Samoa o le ai ai nei timo popo inisi o no whanga. Tulanga nei pione ei winga o le tau I le so. Mo tātou nei au kilani wha pe fo I Samoa e pe ora o mailea ele ofisa o le va ai tau. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. Oro whaua pe le tātou whapitoa nao le lima tala tongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni wheme ai. Olo avano fo le tātou direct transfer. Ti posi mai e lau tupe le tātou account. Ma whamoni eina fasiri lungo le telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidio le vai, mo li, tau ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe te tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation. Po le Samoa Land. Ma so se au tanga Samoa. O lopa whai na whaatino uma e le tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua whaasoponia so se vaenga ni usila yo tātou lala. O lo avanofo yo tātou ofise tolu yo Tara o Tāhuhu Mamangele. Me whaunga le Pacific Easy app po le direct transfer. Me whaasawa ilo taimi. Ai sidi ona whaasawa ina utupe ua taunga tāle benisini. Mo nisi o whamtalanga bala au le o varu lau o tasi ono. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy o la ba anga mo tupe whamomoli Samoa.
A whaia mo o mia neu tai ni whawhapi o le tali o le All Dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ainga ni whawhapi. E au fiai le plastic ma le metal dentures. Talia wins quotes ma le afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le All Dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva, whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua lua tol tol, po pemioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS, ua toi whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afsota I mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau se leni, ai sele sele e oe le manuia. E te manae maua se luma na I manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngana le Pacifica I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainu mera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Noivo tu, amo. Uatatangi mai longo le kirisimasi, le lalo langina fa tali tali, o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te whaatali po a whea e sawai lauhani e kisi mai ma whaamanuia le kirisimasi ua tatangi mai longo le kirisimasi le lalo langina wha tali tali o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te whaatali po a whea e sawai lauhani e kisi mai ma whaamanuia le kirisimasi le atua ua whanau mai I le whale o manu Olu I tau te lelena po o e mau Tau taia e ia I le tau sanga fou Se wha asino manga uma mo I tatou Manu ia le kirisimasi wale tau sanga fou
Le mea lo fasili la valena Le tau alunga o le ne tau sanga O Yesu O le pepe la fola fola Fia fia ia ma aleluia Le tamalea na palo ia Elona ua le malo o ia foi o le mesia Le mea lo fasili la valena Moe ma ui le nei tau sana O Yesu O le pepe la fola fola Le tua ua whana mai I le fale o manu O lu I tau te lelena O o e mau Tau tai a e ia I le tau sanga fo Le wha asino manga uma mo I tatou Manu ia le kirisi masiva le tau sanga fo Manu ia le kirisi masiva le tau sanga fo Manu ia le kirisi masiva le tau sanga fo Tawina se rosa Matufu ilo ulima Holo walo falena Epi one api Uale matine ya O unei langona Manei mafau fauma Lo una watu Se mea afai ngata Fia tawina se rosa Patufu ilo ulima Holo walo falena Tawi vinga Mamea fita ole olana Fesoa ina Epe ope amole vasa Tu ila naunga Ileva aina o mata Lo uaue Lo mai sofa atua tuana Epi one api Uale matine ya O unei langona Manei mafau faua Lo una watu Se mea afai ngata Fia tawina se rosa Patufu ilo ulima Holo walo falena Sola Aluma ita Le ai se sa olotola Oh Polina O se sulu ile pomisa A ola upu O
Sero sele mamai ilela E pione afi Uale matine ya O unei langona Manei mafaufaunga Lo una watu Se mea afai ngata Ia tawina se rosa Matu wilo mulima Olo falena Tawina se rosa Matu wilo ulima Holo ualo falena Epi one api Uale matine ya O unei langona Manei mafaufauma Lo una watu Se mea afai ngata Tawina se rosa Matu wilo ulima Holo ualo falena Taulo ufia fia Pua oe wai maua Malingi mai ya ulangona Emole wila ya ufandonga Mafaiti chili ule alofa Oi wasenga lue fati Lo alofa ya oe hani Unga
pena o lo ua lofa I la uteine Samoa Le fale na blowi a rasi E fa pena o e hani Na po isi o uloto Ngai ulava ina palasi Oi ua senalo e fati Loa lofa ya o e hani O hani pua so ua lofa Failema vai ono uola E whapena o e suna Lea matanga o ma paufauna O le a umalapa le tausanga Ai lea I ma se I unga O le a umalapa le tausanga Ai lea I ma se I unga Ina ne I uma atu fasanga Agua mule foanga Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. A wale suia lingila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. A mo. Radio Samoa. Vevela a. Le temile wala wansi ala Radio Samoa le rivahingo la woli lewa se atu ya luas fulu malavandu midu tebute ene ile se fulu malalua au whianga yele turuk mawai inga mawhainga malo longa o le rivahingo la woli o le aso lua le reia so luas fulu malima o le ringa sina o novema lua afe lua lima malo le whai o le whaiva ya malo fwela o le sai malo le taua tai tiutu mga luenga pe o le sanga pantia ai lo tumpa ia malo tum malu maila o le tau na leila ia po le vave fo I sengi oli mese te le rivaing o le awoli ma lo le ono sai ma lo le le fa longo tinga mo na moli fa ma lo le sunga le wa o le fionga le tu talangi an tito mo le ono sai mai ta tu wa nga wenga e pe ona se wa ile tai o nei ile tulai va si oli me foi ia le se fulu lua ile te mi da wina tu ta tu tala mai I Samoa ia la tu to ma futa ma le sunga le wa o ile ta fitu ile po ana nei ia misela vole por kalame o le wa malu manongi o le lolo ia pe ona fa soi fo inisio falu polo o tofinga ile po ana nei ja fa tu ile pa ia male malu o no pa ia le tua o le da o lo fa le malu so se fanta fa to lava ele ngati tono du sila fa pe foi ia lo tanto fa sirumanga I Samoa ma lo le tatalo malu fo ile ono sai ia wa tulanta fo ile taimi o le tausanga e mawai sina koma maua sina mano longa ia o tātou tūlanta antuai ia so fia I le dama sina fōle ma sino te sema o le nei fo I tausanga ia tālo sia o lo maua pele malo si o le tino sili ai la le ngaga a wale tua malo na fida ngalo e le ngante lefa tālo fa mawha malo tuai tamam tidama tua pa anga masani o le tātou wala leo le Radio Samoa mai lava le taia e o lava I le teimi tau runga tu le tau tua le tātou au whainga aluenga. Ia, malo wha tai le mapta mai oa mai oe, oa mai o lua, oa mai o tau, oa mai la tau. He, tālo sia, ia, o le nae maua le whialo whani, ia, ma maua le malo si o le tino, wai, e lema whai o le tātou whaia ni mea. Bo ani a tātou fuafuanga wha tā titia. E lema whai o le wha tino pe a whai, e le o anto o toa le malo si o le tino. Ia o le malo si o le tino ma le mawhauwha. E o ngā tasi mea nai lua. Ai a whaina o le mawhauwha nai malo si a ua oki le kingo. O lona winga, e le anto o tō fo I le whiawhianga I so sa wha moe moe. E wha taunu wina, ona, e le o ngā tasi le futia ma le umele I le tino ma la le mawhauwha. Ia, au wha pe I mai au tātou anganga I le riva I tau. O pae mapo ngā wā I oe. Ua uli fo I lele o kā kouanga.
e fa mi fa sa vidi do wanganga ka wa ve se ngisi pefu ka wa ve se kwa ngisi lango liuli ia o le walanta lanta mai le vitaimi toi soi fu mai ai ia lo tanto wali fa ona le pepe o Christmas ia na te fo e mai le file mu ia wa le benga de ka ke sa ilia o le file mu ia mo i tanto uma awa ma wa le file mu e ma wa le fia ai no file mu is no wa fia o te fai entu na ta ilo ia tu a fai nei o nei se me e popole vale ai pe o atu wailo ma fo po se vainga o le nai fa tu unu ilo ma fo e te moi le po e moi ini o mat a le ma kwa ala lo ma fo ona o le tanto pole vai ina ne te wale ma fai o le fa tu wina tanto fuanga ya o tanto e fu la fois yantu ile tua ia ona pulele o ia pe fo ai mai le ama le a ile aso ma le te e fa tino ia tanto fuanga a fai ona lava le balos ia te makua se lau paseni o le mena le na fautu antu le tanto porkala fai mausika inga ia li maka mai kai fo ma a fai o na fautu antu no more for spovi for you ia no for spovi na una vi fora pi supo e matamatai ia pe yala ia lo for spovi o le sana si ma vai tu ni fo ko kof ale se lu wa ko ola le manga ola ko ingale faia ia langa o funga lu sol au ke faia kua o le makua manga i pa wala me o ka ma le masi mala kam ma fa no ngari ai pa vo le ka o funu e re ko fore o ngor pepe o langa masi o yo langa ru ale me na le ia po le ale me na te fia ia a weke fia kele ia me se na me o tau mafa ia wai io o le tau mafa nei ia o le mai sa wai ngangi ia e fa i tetela manu o le lava le te a fa yo nei ta pena mo sa mo ia e te tau na e ta pena mamau a wa fui ke fia fo ma io se ia se kai se i koe fa vo si ale ma lo si le yo lo ti ia na toi fai fai le lo pulo fo ma e molte mini ia fa mole o ku ala lo ngar ka ko por kom nei che wala wo ma kongino pa se ke aru sa mo ta fa o to ale o sa mo o Australia ia po Hawaii Amerika e je wo to nati o la wata tali mai na ya lo ma fa na ula ia wale me finda ia o fa sa o fo mai ngai malanga i lungo le ba le ia ona wo po ya lu lungo lo ko mo lunga ma lo suka ma lo ma ku langa ma fa pe nga ia ai na ta ti tu la yo o taf na i ta ma ti da ma tu io awa ava pe ngai ma lo sia lo lo ai ma kwa o kia ka ko me fengalu ia lo winga ngor su ma na me fa ia ngar karkala ngoa voi le lungo le video ko ia wole me fio na e to ya nga ia to fa me pe ona ma salia ia le malo si lo tan si le dai fia nga i manga wenga e me kana le pala ia work smart not hard a fio singa wenga foi le e ma faina fai nei fa wa tu tai au fa o mai le fa ngole ves ia wiki como fai le fa ia kwailo malolo ia wa le ha se ku fa ma ngwe le la ia mai le fu se ku mo pe so malos no ai Samsung inga ma kwa o malo malos o tanto le ding vai tau a fai o se me ma fai o fa nga ai se me fai nga wenga ia ona fa nga le o da me fai nga wenga ia te fai atu ona tanto ia ni si o tanto wala ma fana o le nga lulu e le la wina o lo i tono tanto containers ia a fai la o nga la upusa mai nga fi al wa kwai mangi ma salo o kungangi ana manga va kwa moi ai sia ia langa fu ile ku kusele malo sir ka usanga ke ngi mar ka usanga ia a faila o nga ma singa mapunga ku fu ile le sa mo ka si ingo mem ia o lo no winga o lo no winga o le a ve mama i tu ma ia mai tu maula da ile faipa e lo sia ki le foma o lo no wi ia e unga fa le ko ngoi maro pa tu ia po lo tu ia nga ia lu fa pio ia le fa pe nga lu pa ku a wan tanto te fia le me o la ia mo me nga ka ku se fia ku lo le pule fia ku so pa so me au ke por pas don't worry ai ma maso io
ai mamaso me. A o lai ka ki kia mea whai ngā ruenga. Ngā whai ere sainga po te pāla. E wha whai ngō fie ele whai ngō ngā ruenga. Ioi. Wa uma asola. O asola. Ia ole makua ku ia anka ko malo. Se le vai temini. Se ngā wai ei mea whai ngā ruenga wha tino i ngā ruenga. A ua reingi mea whai ngā ruenga. Whai ei ko kampangi. Chole. Wa ai e ringi polonga me ia wha whai ngā ruenga wha pia. Au meise au ala fo ilele wha whai ngō fie. Ia le tātou ngā ruenga e pe o le wha tino. Ia. Ai pule a stafu nei e le lao lona sa. E pule fo le kama lo makua i e longa malos. Ai whai hat. Mai ma ue peanga wha pe me whai. A kau umalo ka malos. Ngā kārua kule i le a panings koe wha kau meise si malos. Ia. Kau ngā ki le malos i ngā ia panings. Ia. Wha solo koe ia mai da ten. Ia. Kau ngā ki le fo le vaenga ngā. Ia. Pala si mai ngā ia kei mat. Pole warehouse. Ai pa ngāle. Eri ai alu ilunga kausanga ia o fai yange ia leafo o fai I foi la no lo malos agora que fia malos que inge que we fa de como no o mercrisi mas ile mantautia le vai ngale pe o ta o mai ai ia le fa o fia tuai e o lo e pe o na widan tu America Samoa to tono le tanto o tro ile fa ngol dava ya so pe ona tuana yato. O leo te whaitau o tuaile ri vaenga o lea woli stasi leo tu singa mai sa moa. O loo whaapea mai ai, wa mantua lena usiringi al tūlanga le lea son nafi. O le sou foi o la whaapea leo na mawai le tātou whilo inga. Ia ma le whionga I le tuitai po le whionga ia le maiawa mai na vai le sui o le tātou wala leo. Inisi o mata upo lo la walunga I sa moa. Ai mai se, o lea so muli muli lindeng. O whewhina ua inga. Li ima to mai tai lo ia I le case foi lele ia le au fi ai le li o se ia o le tulanga le da o le so e maua mai e po le tala o la to fina ngomuli muli li ima to mai tai leo ai o le mata upule le pe yo ta o mai le tasi ma le fa kilo kalama o le aisa le na fa pe na fa na da tu tonu o se pusa mo mai America Samoa mo le fa mo le ia mo ta to I Samoa. O le tala lau te whaitau atua I lunga I o lo whapea mai. Ua loka ina nei. Ma mō lia. Ele matanga aluenga o leo leo. Ia se li. I lona au mai a whaana nā. O le aisa mai America Samoa. Mō Samoa. Ia ma ua mai au na wha iloa mai e lona swafa. O le li e swafa ia Taylor Victor Crankton. Fa mai o ia o le ave taavale. Mō le minister leo customs. Ioi. Le minister lea mo customs ala tanto tru le fionga ia masina lupe makesi pisi e ei manisi mautala o lo fe avea I lungo o penga tafa ilangi le tembele ai se tanto fata po le ale temi tu la ia le o lo o tua ia I le mata upulere ia ai po le afu se fa mtalanga le ale ba fu anga wa ia avatua ia le fu ala au fa sa ina I tonu le tanto tru e renga tailea. O le ale mea waia amatua ia mea. Ai pe o iai fo inisi o tangata. O a fia atuai. I le mea lava le tasi. A fai o lewa maua I le au whainga luenga lea. A le tātou customs I Samoa. Ia o le fesili. O le teimi mua lewa amako I se mea whapea. Ia po le kwhawhia I leo na avantu. Ai pe to fia I lantou o lo a fiai. A o aina wha moe e wha antawina. Ioi. E wa usili umana e tauna fisiringia. O fisili foina, e te tauona tali mai ai, le tangata o lo o tuwa ia. Ia e se tātou tāli tanila. Po le ansa o ngorokako maka upulea. Ia e misei le tūlanga I pe o le iai. Ia le manta upulea na wha maoni ai. Ia le wha o ngā se ina o tupe o le poloketi miliona. Le o antu le onos fun marawalu wafe tala. Lea ua ioina. Ia pe wha maoni ai. Ia le soli tu la funu. O le sa ave ma whipule. O le tu malo wha sa le anga no meralua. E pe ona wha ilo maile I le dawa ia so o tuana iatu. O le ali tūlanga o le au ontu iai pe o raka ko maka upu se wha salanga. Ia po le ali si la sanga o le au ontu iai. Ia na fo I mata upu e pe ona tūla I mai tonu. O lo tātu o tunu. Ia ai. Manole wha malorus. Manole tawanta I le rivaeng o le au.
tau mō le aso. O le loto ua oti I totonu. A failed heart within. Tusi mō mua Samuelu, lona mata upu e luas fulu ma le lima, a o lona foi upu e tolu se fulu ma le fitu. Ua o I le tae au. Ua mavae le o nā palu. O na tau atu ai lea e lana a vā ia te ia, o nei mea uma. O na oti ai lea o lona loto I totonu. Ua avea o ia pei o se maa. O le loto ua oti I totonu, a failed heart within. O nā palu, o le toa lua lea o apikaila. O se tamā loa finau vale. O se tamā loa loto vale. O se tamā loa e ola ai I lona o langa. Na aisi atu I ai au nā tāvita. Mō nai mā moe manipovi mō lātou. Ai finau vale nā palu. I lona ita tele. Ma lona ola whaaloloto e lea lofa I se tangata. Ua whaamatala atu I ai e lona to o lua o apikaila. Ua umao na ave mā moe, o povi, o oti, o le waina, ma le sua u le lei, mō tā vita, maana au au. A ua oti ai le fatu o nā palu I totonu. Ua malo e pei o se maa. Fai mai le tusitala. Ina ua mawai aso e se furu. O na taia ai lea e lea tua o nā palu. Ma ua uma ai lona ola. Samo ai. E leanga tele le ola finau vale. E leanga tele le ola loto vale. E leanga le ola faalo loto. E aisi atu tā vita ia nā palu. Ai finau vale nā palu. Ma fai I upu leanga I a tā vita. A ua anga le lei apikaila. I a tā vita maana au auna. Ua foa I atu. O mā moe, o povi, ma oti, ma le waina le lei. So se tangata ola finau vale. Ola lea lofa. E oti lona loto I totonu. E pei o nā palu. Awa e musu e anga le lei. E musu e alofa atu. E musu e anga le lei atu. Samoai. E le anga le ola finau vale. Ona o le loto vale. Ma le ola whaaloloto. Tātou te tāru. Le atua alo whai. A o maia I mātou uma. Ia mātou I loa o na anga le lei atu, mā lofa atu ye o mo o mia le fesoa soan. Tāo fi mai I mātou, mai le ola finau vale, ma le loto vale. Tātou ia malau fio I le nei yaso, I fe au mga luenga, e tonu ma le lei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou ali I ma le whaaola, ua mātou te tālo atua I nei. Amen.
Ia tātou whaia mea uma o le pese po le vinga o le tua mai le au talavou e whakasā. Mai le fia anga waiala i sa mo taurunga antu ai le polokalamena o le lu i tau mo le aso e pe o le tau. Nia mawhangaina e le sunga i le whawhingainga ia Reverend Eti Sone Ngafa. O le ata mose si ona whapoponga i le teimi masani i le aso a tai au. O le uto e whamala afi medute o na tale o le tulai tasi, tale tasi. Ora udantu leo tātou tala i vai whanua matala i tālonga le ngana Peritania o le reia wauri o le solua ia tālu sia o le daua mai alo teimi lan chawhi wa uma ia anga i le le whalewhainga ruenga ia polo tau ofisa ia whapio o le supervisor o e wale wangaunga e koe mua moio whapio o le pule po le ona ia e pule ala o ia o iskai a Jalavan Gianta Steve Malang and I can bring Australia moto umolema futomai le divine o le awoli.
In this update, their big smiles and kindness have been remembered at the funeral of 3 children who died in a house fire 10 days ago in Sanson. Hundreds gathered to mourn August, Hugo and Goldie. Family friend Danny Hullett says her heart's heavily speaking about the 3. Children who were bright, kind, funny, full of spark. Children who should still be here with us today. Hullett read a message written by August's friend Levi. I wish I had a magic Uno reverse card so I could reverse this whole thing. I will miss all of the fun moments playing together with you guys. A homicide inquiry is ongoing. 2 more men have been arrested in relation to a suspected homicide in Waikanae. 45-year-old Michael Kenneth Tofts died at Kakariki Grove a week ago. 3 men in their 20s have already been charged with wounding with intent to cause grievous bodily harm. Police have now arrested 2 men aged 23 and 25. They face the same charges. Police say more are likely. Labor doesn't plan to take an axe to all the current government changes if elected next year. The party is committed to repealing the Regulatory Standards Bill and restoring the original pay equity framework. Leader Chris Hipkins is promising to next year lay out plans on interest deductibility, which are still undecided, but Hipkins says some policies would be kept. No change to the gang patch ban policy. Areas like youth crime, less focus on the boot camps. Would you keep the Social Investment Agency? Yes. Fire and Emergency is seeking help over its long-running pay dispute with the New Zealand Firefighters Union. They've been bargaining since July last year. They're applying for facilitation through the Employment Relations Authority. And more than $2 million from the Regional Infrastructure Fund is going into upgrading the wharf at West Coast fishing port Jackson Bay, aiming to improve regional resilience. That is news. In sport, peculiar delight from manager David Moyes at an incident that led to Everton copping a red card in their latest match in football's Premier League. The Toffees have gone to Old Trafford and beaten Manchester United 1-0, despite having midfielder Idrissa Gueye sent off in the 13th minute for slapping teammate Michael Keane. Moyes is offering a unique assessment. I quite like my players fighting each other, getting annoyed with each other because it was a bad ball or someone didn't do the right action. I think that's part of it. If you want a winning team and you want that resilience and the toughness which got us the result, then I think you have to have players who are going to act that way. Max Starling will miss the Tall Blacks Basketball World Cup qualifiers against Australia with concussion. The Breakers forward's been replaced by 17-year-old guard Jackson Ball, who debuted earlier this year. That is sport. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Se savidi angi mayata umay. Oh no. If you went to follow I etele la mona mai. Oh no. No fight titili me ane yengo ngolo mai. Oh no. Mai maunga me sao falong wai ya fua mai fo I maunga le pule la o ai ai fua mai o le bele mena o mo o ai e pe fisanga o le savili ma mea e tutu puai au le lofa na o lofa nei a wai le ai la vases tu salilo la le lei le la au tu tasi pe o le funga arasi wa ma e le matalasi o yo ta o watasi o le wala fo ina lo manongi baby wa ta suwe ni manu fe ai fo le bele wa wa tolo la o mai le pongi sa wa ta o fi e ma fo le lei ma fala na ofia tofole matango fie masalo ai wangalo sunga le fai ngofia wa o wi lo le nei ai le pelu mama ai e tu fa mata la ole tu mai wala vai o pu le oela o bele bete musu a wa le fuete lulu ele to e fu mai le fuete lulu e vale ai lo ulu se savini angi mai ta umai. Oh no. Filiki kupe
Oi, se e de posse te Nga o le kufisili o le mawhau Pi i ama ki a oe pou ke wha a kau O o mo o mia se fuala au O mai ka mamanga se walu Se ko ai mangaku Whainga kawa e alu Ai ku umai o au O umi o le miki le mawhai o ngā whawhangu Ka ika wawa lea Fia maua o se ea Fia maua se suinga o lea Lofa wha a pea O lo au le lei ua a lea mamika mikanga Pei o se mori ua susulu mai le ava Se wha whea o mai o oe le pele Pela pe masele Whai kikiri mahawa Kafi e se ai uma leanga E ku mangi le lei Ka lela wasi sila i le kele o mase Lilo i le langi Mo se fe sosoangi E maua mai le kali pe a e afu ma e kangi Le ei se whai ka o ngā whamala mala ma Whai mai ti o alofa ngei O alofa ngā Aia Se savini angi mai ta umai Oh no la oi nale ua sa mai nga oia ei ua pule lava ye yanga ia oi ea Saula ia Siva mai se yo ufa a fiestia Umai Unga luenga Pa a tau pati Oso pelue lue mai Susau panga Tene tama Lava oe po ole toi ina Uma ila ambi pila Wali kama shawe lava Famole mole Iai fo ise lo matua Ufa asina Fami se misa Wali tene shawe lava Famole mole Siva la ia ile musica E fa manga ia ila weva Aole fusia la panga E tupu ai foi o se misa Au manipo Oe mafuko fo te au manipo Oe a winga fo i au manipo Boom, chicka boom, papa oh 560 low Tino Kayla Records, yo Son of the S-A-M-O-A Way, night and day For my people, the Malo people The Ausu-ie, Omari-ie Fight, yeah, yo, my la ia Vika, let's go Siva la ia ile musica E fa manga ia ila weva Aole fusia la panga E tupu ai foi o se misa E ai fo i se fafa finge Vai ma soa, fa sopo moa Wali kama, shaua lava Fa mole Pe ai fo i se fai lele Fai sana sefe, fa lai pankeke Wali sunga, shaua lava E fai lau kama Siva la ia ile musika E fa manga ia ila weva Aole fusia la panga E tupu ai foi o se misa Siva la ia ile musica E fa manga ia ila weva Aole fusia la panga E tupu ai foi o se misa
O le whawhiwhianga mai a tai longo I pule le rivaenga o le a wauli ma le pese whamai o le tawhia I se wa popo e kawhia kua I se wa popo anga I whiki whaasolo I Samoa o le dansa whafunga le turu uswa poponga nao tātou tala I vai whanua I le ngara Peritania ma tala I tālonga o le ria solua wala wale longa pui li o lo tau pa ia malo o tau mamalu tāna siolo solonga le leia o fuafuanga ole nei fo ia so lua la tola so lusu malima ole rima sino november lua afe lua lima faisi pisi ole ftelenga ia tongi sia pio Wilson ia pole fianga ia lua manu ole tautomala o danganda ale o mega cars I le lua se lau Cavendish Drive I Manukau wa lava ia le fata wina lea o so sai le riva tau ole tausanga ma tua nei fa nga solo ia lana fa pitoa I pira amtani mai le masina on le amatanga o le rifo masina novema se ia ulia tu lava so fia I le masina fo le masina lea o December e mafeo le anga I lungo le lan tu penga to fa I langi ole o megacars.co.nz te sila iai I le tele malana noa I o lan tu ta vale se fai mai lau fainga filinga I le rifo I vaitau o le tausanga ia a whaia o nei te fia sila sao I ta vale ma e fia lulu a au ma e fia talanoa ma e whaasoa I le to whaia tongisia a fiona I nai le lua se lau Cavendish Drive I marukau pia wala au iai I numera o le telefoni lea o le lua fitu lima valu tasi lua fitu lima valu tasi lua pole o lua tasi fa fitu ono lima fantasi o lua tasi fa fitu ono lima fantasi ole numera na ole telefoni e te mau iei le tofa ia tongisia pole fionga ia lua manu ole tautomala udanga na ale o mega cars I Manukau. Malo soy fua, ole si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Ja, was voor de wanneer maar even bedoeld te worden en alleen te lijn tasje te lonen te doen de telefoon. Orlando van de vinger winger to fa we winner gaan winger to me vinger lo filima se ia to laat voor ile time to piki ile fana wa onga le na anga ya to ya onga ya mi se fu su enga fai o le to sanga su enga le NCEA ya wa lava ia le sa ilinga le poto malen te mai ile o langa nek talo si o le da wa lava ta pena na ia ta to wala mo fana ia la to su enga pe ona fanga solo se tala fa no a me yen tol lua ila tona ila wana fa pele ona pa wane ile maunga lea o Aoraki Mount Cook ma fa pele ona malili wai ole
taimina tūla I mai ei lea whaalawalawe o le pō ana pō. Pe ona tā ua maile le newspaper lea le Timaru Herald. Fa mai o tō wha I la tōna tōpa whaiantu le FPA a ngā I lunga o le tumutumu o le maunga peitai. E tō alua I la ua na whapelea o na pā uane. Ea ona o le sa pipi I la ua I le maia. Ma whapelea o na whanua I o la soifua. E pe ona tā ua mailea I le pō ana pō. Pe tusa lea. O le luas fulmeru te ansfultasi le pō ana pō. Taimi e tātou I New Zealand. Ea o le na whailo mai ai. Ua iei se sosoani e mo mia. Ea pita iane taunu wantu le au la veai. Ea ua maulawa soifua I la tau ia e to a I la ua ia e to lua. A o lo o wha sawina mai. Ea le soifua o le isi to lua. Wha mai se ilanga o le tua I a inga uo mai masani. Ea ona o lea fo I tūlanga e pei ona e wha fonga mai ia I le vaengo la wauli. Ea ma le tala muli muli. O le tala lea o le toi sa uninga o si whanau fo I le tolu le pei ona uta ua fo I le dawa yaso o tuana yatu. Le ana mali liu. I le muwaile o le lātou whale. Tolu le whanau. Na whapelea o na mali liu whaatasi. Malo lātou tamai tolu sfulma le ono tau sanga. Ea le matua. Ea mai o le neitala. O lea e whaapea mailo na whaamutalanga. O lea iei le masano mia. I le tūlanga fo I lele masano na whaatupuina I le tamā lea ua maliu. Ia le awhilini. Le ua mali li wai. Malana whanau e tōtolu wai tu wai na o le lātou tina. Ea o le tala le nei tina e whaapea e le mawhai. O na whaangaloina o tau le whana pele. O le nei whanau. O le tasi o ali e fitu tau sanga po le ali I matua. E fitu tau sanga le matua. So o anti iei male nona lua. E lima tau sanga. E amale lai titi e na o le tasi le tau sanga. Na mali liu I lantou. I le anso se fulu male lima o le masina o novema. O le nei tau sanga. I le tūlanga e pioni iei le whaatafuna ina. E po le whaatafuna ina le o le lantou whali. E piona tā ua mai lea. E di poti. Ia mai o lo masalo miai le temi nei. Ia na whaapele na whaatupu e le tamā. Ia le mū na la iona mauawai o lātou soifua. Ona o le sa tūla I mai. I le tūsa leo le afo le lua I le a wauli. O le asto na I aso sfurma le lima leo le masina o novema. Ia wha maiselanga ngo le tua I a inga uo me masani. Ia e maise le tina. O lele o tā ua mai po le ale mea wale iei tina pe na alu e whainga aluenga po whesa ian. Ia e tanti antu pe le matanga aluenga o leo leo. Ia lantu su e ngai pe ona whaanga solo. Ai talo whaina I nei whana fitu tau sanga lima maletas. Tangata maua tutu Oroi mata uale matu Tangia wefa upekani masusu Deituna o le toe mai Le pai atu mana fusi mai Fa'atofa songira si e malama ese ai O mafutanga le elelei Le fia fia ua fai mala ei O aina e ola ine talalelei Ai ai o aso eleana E tina umai o anganga O ofu uma ai whano anoanga Tangata uma ua tutu Oloi mata ua le matu Tangia wefa
O e mo mia se fai mo limo ngā ruenga o lau mauta pisinisi po malumalu tā pua. Mana tua lole ma tā vanu electrical o te vanga Filipo a kau o silia ma le lus ful tausanga o tau tua ngā luenga wha el tise i sā mua ma di usila dei. Wala au lole ma tā vanu electrical i le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E ma whai fo iona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz mo di si whaamtalanga. A whai alo fausia so mauta po whaalelea, mana tua le ingoa Dry Bond Construction Chemicals. So singan wengai whaatata wile fola, flooring, o so se tu inga whale. Mana tua le ingoa Dry Bond Construction Chemicals. La tau te whaonga ina le tile adhesive malosi. E tu mau i le tau vela, ma le tau malulu. E mauti noa le mausali o fausanga. Wa limas full tau sanga o tau tua le Dry Bond Construction Chemicals. Pato tua ina in toa tele, ai meise company faufali. Papso ta imai le tamai ta ia Alicia faumina i le olua tasi o whalua tasi lima fituiva. Olua tasi o whalua tasi lima fituiva. Oceana Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le hanga baa i le sei e manumalawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Se su mai i le lua iwa o Roscommon Road Weary, po o le whawha East Street Papakuda, Beverly mai i le o iwa whawhalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars.
Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo whaua pe le tātou whapitoa nao le lima tala tu tongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whewe ai. O lo awano fo le tātou direct transfer ti posi mai e lau tupe le tātou account. Ma whamari e na fasili lunga le telefoni. Ma whatino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidio le pai, mo li, teo ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe te tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, po le Samoa Land. Ma so se au tanga Samoa, o lopa whai na whatino uma e le tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whaso ponia so se vaenga ni usila yo tātou lala, o lo avanofo yo tātou ofise tolu yo Tara o Tāhuhu Mamangele. Me wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer, me wha sawa i lo teimi. Ai sidi ona wha sawa i nau tupe ua taunga tāle penisini. Mo nisi o whamtalanga bala au le o varu se lau o tasi ono no. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha momoli Samoa. Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. Radio Samoa. Tasilima ivatolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talo falava le tatu tudu o ya o tatu por kalame o le retole ola le fo yaso au te fafilo ai te oi ile suafa sili lo na matango fi o le suafa o Yesu o tu sene miefa al fai upe se fulu o ye il tala fa pea o fai mai fo I sauta o I titi le malosi o e ave avenga tatu te le lavai o na atia e o le pa o le upu mo o le aso le nei fai mamalolo minga ke mo mia na fai mamalolo o le tala nei o le tala ya Nehemia ma le nuu o sauta ile teimi fo ile to fo ile ta feanga I sauta ma koe fausia le pa ele o sistema inga luenga o le ngaluenga ma mafatel ile amatanga ngaluenga pe vai fai ngol pa nga vave o nga o le loto tanga telinga luenga ma le malosi na yai al mela o tupu wa alu le ngaluenga ua slow le ngaluenga ua kuai le koe le alu le whainga le pā o wafo ua amata o na totoso ia vai o le au whainga luenga o le mafua anga ua iei le me fwoi le ngau a whai moku a le mea ua misi le whai mamalolo le la le mea ua tupu ua o mai le whaavai I loto tangata e ngā lulue ai o mai whaavai ke lola le song na mo oe leo langa ngā lue wha le nganga fwoi leo langa fo so se meo e ngalue ai o nisi taimi tātou te manatu ai o le mea leo le whaavai I le mea ngau wala au le tue ke whai a o mai lo whaavai e te leo taimi tātou te manatu o le whaavai o se attack wha le nganga po se o so whainga wha le nganga le whiri but ele ai ele o se o so whainga wha le nganga le whiri ai o lo tātou le loa ona whaavasenga o tātou taimi ngā lue ma o kākou kaimi malolo I loku sa whai peke ngā lue ngā lea tua a ele loa ngā manage ma pū lea lo taimi ma whaatūlanga lo kaimi e I ngā vea fo I ngā lue ngā lea tua e le o se mea sua malia I te oe ai o mai whaavai ai sea o ngā ue mangaku e ke ngā lue ke mi uma ma kwa I whaia mea uma whaalea nganga ma mea uma vi I lea tua ai ua misi lo malolo e ai le whatita I le mea ngā lue le se malolo o le tauwanga ili la au a tonu sa ufa matala fo I le si aso le tatu arit o le tauwanga ili la au kau wā aila to ina male tamatala vau malosi o le kama fai maso le tau umatangata e malo kama fai maso a wā fai la ia e la kiki ko e malosi longa o kau au e valu lai tūlanga ku I kama mat ko inga e fai kau wang uma ele aso po I tele la au e kipi ko la au kele vo ia o ngā fai ia lau papa ia e uma ele le valu tūla sole ua kele la au e tele atu la au
ale toi ino na kipi ngai lo la au ale tama tala vong ki kwa I ofo tanga tau ya mai avelo malo avelo ipol ale toi ino malo ya saulo kama vo le fai maso fai lo toi ino sakali mai se lo ke fie siria ko yakio le ala u me kokia le wa malo o ele ko pusaka malo sia ave mai ata toi ino fai mai ke lo le me kokia mai le valu tu la e kai se fulumingu ke mai kula kai kasi o ke malo lo ai o fe mai o ke malo lo ai ia o ke miro ke malo o ke relax ai ia mai musinga uvai ia mor kai mia le o ka fo fa makala ko ia lela o ke ko ku fo ko ngaru mo malo si ko mai le ko as ka makala vo le kama maro vale le ngale pa le fanga halu le ai se malo lo se ingusinga vai le ai se malo lo se ko fa makar ko o le upu foi la mo o le asol nei a fai o atu le la ngona fa vai e te oi I le ngaluenga na te ngalue ai to siaki ia po lava sau malolo po ua e tau mawhai e fai ma mea uma I le taimi e tasi a le upu mo o le asol nei e te mo o mia o na fai ma malolo le tua au mai le poto ya te matou te ngalue inai so se mea wa wala au ai matou e o la vai la ngalue au a pa pe o na e malolo fa pena fo I matou o le fa te inga le e te tau o na fai ma matou malolo ia o Yesu amen.
E maruelu mai le hallelujah worship team i le rivainga o le aso e tumulangan tuai. E le pola kalamena e o le arinto le ola i le rivainga o le awole pio na tapereina. E mafunga nantu le sunga i Pastor Rafael Copa o le Assembly of God i lanu i Savai. E mau pele malu sio latino. Sili ai le nganga wale tua malona whirangalo le whiau mo i tātou. Wa e langona le lava, ma le vai vai. Wa te tangona e moi, tauna e malo lo. A wad fo si e le masu, man tua lau tala len whea tu mua mua. Work smart, not hard. Wa ma so la, o le kasi i o kasi i mai i o, po a umani ngā ruenga ma mawhaza tātou whaia. E, whamedeo kako e kano whai si kama, e se longa au malosi. A ngā wale mwhinga ko i runga skamar ngi waika. Ua ma kua whaare ko ngor ko sifi. Karu ai. Ia le si i fua mea ngā mea ma mawhai aso o tala vau. O le nei la waita. Ia kako maka ala ma kako maka popoko. O koi kiki le ei se mea whai ngā ruenga. E le mawhai o na whai ngō fiai. Ia le tele o a tātou ngā ruenga. E pe o na whai tino i le nei waita. O le mea lale. Ia tātou mata ala ma tātou mata popoto. Ai awale ioe le songa fosia lo malosi. Ia wae e aluaru malosi. Ia mawai atu lo malosi. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. O lewa toi sfuru whamiri utonu tale o ling tulai lua. Tale lua au rātou nisi o tātou tala. E vai whanua wāna vrelong pui ali o lau tōpa ia malo tōpa malu. O le tēmirei, lau tōna maini sine o tātou whaalinga ma whaasilsilanga. Ia wāna vrelong pui ali o lau tōpa ia malo tōpa malu. Mai nuu ma whiaanga a inga e ka le sia nuu mai tū malo o Samoa i au ki lani nei. E tumuantu ia tātou whaasilsilanga ia le tātou whaalinga tāu o le nei. Mo i lātou uma sa whapea leo na tupunga mai i a talataina no fo maui mai tuatu i ngā mala talataina. I matawhanga ulu tongi ali pata o lo alala i Samoa, Amerika Samoa, maso se tafa o le ke lope. O le awhaiala tātou talanoanga lona lua i le tuantusi o le Church Unlimited Cafe i le tolu pa lima teara to Road i West Auckland. E whaiala i le aso tōna i nei aso lusfu maliva o November lua whelua lima i le tātonu le se fululua i le awauli. Ma tautawla awa toa i le awa ma le whaalualo i le paia ma le mabalu i o tautu langa whaalupe. A whiwhio ma tala au mai o lole awai mai o le ale whaatali ai fuafuanga le tātou ainga poto. E mo se whaafsili whaafsota iane i le olua fitu whaalua o tasi lima lua ono. Olua tasi, olua fitu fa lua o tasi lima luono pe a whai e talala i New Zealand. A whai o nei te au mau i Australia o le numera e wala au o le o wha tolulua valawiva iwa lua iwa fitu. O wha tolulua valawiva iwa lua iwa fitu wha utai alo seinia e talataina valusia talataina o le ala i Salanoa William Palmer tu inga malawa lotu talataina mai fopo ono sai Palmer. A wuri ngalo saulo minga o le tusi o le songa whaatasi ima saulo minga o le vau fili. E mau ai whaano penga o Samoa i sifo tutuila mamanua. O nisi o talatu o Samoa o ala ngā upu o le matafa i o le matai. E le whaingo whaala walawe pe o whaai poiponga ma liu leo si o singo a inga. Fe sila whainga o paolo o si whaano alo. Whaalangingo e kale sia ma le tele o le ngangana o whaalo longa. E na o le fitu se fulu tala le tau. Wana o lo official radio Samoa le tolu ban tolu ono Hobel Avenue Manukau e maua tuai saulo minga. Morisi whaam talanga walau mai le lua ono lua antasi lima iwa tolu. Lua ono lua antasi lima iwa tolu. Petanga iane i le shopradiosamoa.co.nz shopradiosamoa.co.nz e whaima yeisau oka whaafetai. O le silsilanga mo le ainga sa vai na ea ainga whelofani pese whea ma na ia le lua.
E whamara tu I suli uma o le ainga sa vai nei a ainga wheolofani pe se whea mana I le lua. Mo suli uma o lo o au maui so se tafa o ni usila nei. O le awhia le tātou mawhtang mulimuli o le rito sanga I le asto nai a so nei, le aso lusu maliva leo November lua whilulima. I le Western Springs Community Hall, I le Iwa Limono Great North Road, e ina lava I Western Springs. E whaialea mai le aforiva le tai awa I le whai le fiafi. Au mailo a inga tātou fia ma whātou whātu I ngā luenga o le neifo I tausanga. Maratua mai a tātou sauwhanga I pio na longo I nātu I lunga o awala o fisota inga. Wha moi le lofo le tua o le an tātou whilo iai I le aso a tō whaina. Wha tai o lo seinia le te whono male lau o le a inga sa vai nai a inga whewhani. Pe se whea mānaia le lua. O le si an tātou whaalinga mo le tūmalo si umu. Whaatulo wantu sa mō le au mamala. Whaatulo fo I au whaarupenga e so se whanta whaitau langa I au ki lani nei. Tulo lava whaapitoa I le nei wala au o le nei tūmalo si umu. Pa ia lava lea I le ainga sa so mua matama tu u lio ma le whale lua o tula whale ia u tai le uo ma le whale tolu. Ngafa ma paolo fo I ua maea ia ta longa na malanga mai eile au le lau mo so oi mai si umu. I le wha moe moe la kanapura kapia la bali si ni usela nei. O ia le wha moe moe toi taluantu I Samoa I le aso ono o te sema lua a whelua lima. E wala au wha aloalo tuailo to a ilo tātou I tūma lo. Mai uma ua talangafa mai le nei nuu. O le a whaia la tātou pōtau ma vai, ma le au I le pō le stofi a sofa o te semalua a whelolima I le ono I le afiafi, I le whaia le I le hall, a le kālisia me tutisi mangele, Luas Fuluvalu, Court Town Close I mangele. Wala au whaano alo toi fo I a inga Woma Paulo, ia o le au tā alo I te le avanoa I tali ai lau awai mai. Olo ia alo mai a fioanga nei o sampu nawa I whale a lili, muli vai ma santawa, anto ai ma sa fanta. So se me te fōai e o lolo lu wai si a tātou wa mio, si umu le tuma lo lonto a lolofa, ia o la tātou toi tā le nei, e au lia le fio mai o le pepe o le alofa, o le toi mea fo I le nei, o le nei tau sanga, ia se ia au lia le tau sanga fau, lava tupe talia I le anganga wha tai, toe mawalalo. Wa uma o na tātou talanoa mō tā pedanga mō le pō. Ia tātou te le toe whono ai. Ia male awai tā wai wha tai alo sainia. E le te whono le whionga ia to whai ono tupu ola lafi tu la. Le utalenga ia tu tale pā tula pō olo le whai lau tusi. E te maua I le o lua fitu, lua ono iwa, fitu wha lua ono. O lua fitu, lua ono iwa, fitu wha lua ono wha tai. O le maafutanga nā le tū mā losi usi umui au ki lani nei. O le whaasisilanga mo le maafutanga le whianga o a maile iali panta. Whaatolo wantu I lang whaafunga anga Samoa a o le nei whaasisilanga e whaasin tonu le le maafutanga alamatama whanau a o ni paolo maringafa e manua I le nei nu o a maile iali panta. E whaamara tuantu le tātou whaamoe moe le astona nei a solusun maliva leo le masina o November I le whai le fiafi e whaia lea I le Western Springs Community Hall. Tāla sanga tuai malanganga maulano I ainga uma o lo o iai I tua a sina wa tanu mai Samoa e a whiwhio mai tātou te mafuta whaatasi I le nei aso. Ai morisi whaamtalanga whaamso te iane I le olua tasi lua wha lima wha ono no lua o lua tasi a lua wha lima wha ono no lua pa taiolo seinia e le official maafutanga le whianga o a maile I au kilan nei. Ma le tātou wha silsilanga muli leo tanu mai le riga e ngolaso mai le kāresia wha putonga kirisiano I whailolo o I muli whanua. E te talo atu ma le whaaloalo tele lava I le paia ma le malu tama whana uma o le kālesia wha potopotonga kirisiano I whailolo o I muli whanua o lo a lalama mau I au ki lani nei. Le su o alo le mani toa su mai
ia fua i le fau super oli mauswali maliu mai anti malau tolo ainga le tei o whalute ma maoso. O le awhia le tātou whilo inga lona lua i le nofanga sa tātou ma futa mua muai ina ia whaata auto le leifua fuanga i pei o na sila fia. Tātou whiloa i le aso e meise fo inisio le malu o alo matama whanau le whakasa a whailo loo i muli whanua ua maua mai le nei wha silsilanga. O le a maua le antoanga o le nei wha o le nei wha moe moe pe a e awai mai. O le aso e whaiai o le aso tona i nei aso lusu maleiva o novema mai le sfulu malatasi i le tai au. E whaiai le no whanga lea o le lua tolo valu e te Irirangi Drive i Botany ia po le Rongo Mai Park whawhitai. Lo se nia le tātou wha silsilanga tā ua le da. E le sunga i le whaiwhi au ia Fili sa o le sunga le awa o so soani ia po oli lino tafa o ama oso ma mawinantu sini ula. Morisi whamtalanga whawsotaiane a tātou numera ia o le anta ua o le olua lua lima valu o lima tolu o tasi. Olua lua lima valu o lima tolu o tasi. Po le olua tasi o valu lua fitu. Fitu iwa fitu. Olua tasi o valu lua fitu. Fitu iwa fitu. Whaaptaiolo seinia e le kalesia whaapotonga kirisiano e whailo loo i muli whanua i aukilani nei. Ja, o nisi nao tātou wha silsilanga leo tonu mai leo fisa o le Radio Samoa walawa i le longu ili i o lau tau pa ia ma lo tau malu le rivaenga o le aso i mea lo tutupu mea o le a tutupu e a manisi o vaenga e ono tula i mai i se teimi e leo toe ma mau. Toi whamidute o na tale o le tulai lua. Radio Samoa. Taslima i watolu amo. I say girl position, tell me say the position. Girl say you the position, Look back it up, girl. Position, girl. Look back it up, girl. I'm on as a bedroom bully for the girl pick it. I'm on as a bedroom bully for the girl pick it. Big up girl is man a bedroom bully for the girl pick it. I'm on as a bedroom bully. Every girl is tell the girl. Sola,
whaatala whātu I lau whaafunga anga le nei tū la o le aso. Alo mai o tātou telefone o tū whaatasia I lau Radio Samoa. I tala o tomua, po le toi se fulma le fitu minute e tā I le tū la e valu le pō le aso tō nai. Na mawai e leo leo se tino maliu o lo o masano mia. O le tamai tai o te anihana pō mana lua suli ma tau sanga le matua. Ua leva o na tau sa ilia mai. Whamawina na maualo na tino I se tonga vao o lo I puki kohe. Mo le sila fio o te anihana na leilo mai le aso lua sutasio au kuso. Mai tu sai ma wha maumaunga I mea pu e ata po CCTV footage. Na alu ese mai te anihana mai le Sky City le no fuanga na api ai mo se taimi. Whamawina na alu ese mai te anihana po le ono minute te ai le tulai lima I le vaveao o le aso lea. Ae na maua le tu umai o ana mea tino le fale tani malo na no fuai. O le taimi muli na maua ai lea mafine le CCTV po le se fulu ono minute te ai le tulai lima. I le whaitu o Victoria Street West. Mai le toi ai ai loa lea talavou. Maue reporti ma le Radio New Zealand a o le ialu ese te arihana mai lea no fuanga. Na ia tala I tua se tino I tupe. Ma e le I toi maua ni si wha maunga le toi tala ai o se isi se leni I tua mai masini tala tupe. Wha matala le whaingata tele o na tausa I lia o lea tala vou. E ui I le tele ai o wha maunga na tu ina atu I leo. Mai tangata. Wa nga ia tu e tau atu nisho wha amtalanga I tu sai malele loa o lea tamaitai. No o lava I le suesoi no vaenga uma sa nga ia I lea tala vou e pe o na mahua lo na nga I lungo se tasio pasi lau pasese. O le tau o le WX1 bus I le aso. A o luma na ia I le aso na alu ese ai te anihana. O wha maumaunga I aso na luma atu a o le loa le tala vou e wha apea na whai malanga mai le tamaitai mai Dunedin a nga I Christchurch I le amatanga le masino au kuso. Na tau nuu mai leo o lea tamaitai I au ki lani nei I le aso lua o au kuso. Mana maua ai le tonga fitia o ia I le whale mai I mero moa. Mai tauina le ese o no fuanga na api solo ai lea tala vou a o le inofo I le Sky City mai laso suamal valua au kuso. Whamawina le tele o taimi o tu ina atuai taurusanga leo whaatasi ai maainga o te anihana mo whaamtalanga I tu sai ma whaitu o lo iai lea tamaitai. Panga leo wai u itala whaanonoa tau mawhainga. O lo whaasolo suenga I mafua anga le maliwa ai o lea tamaitai ma o lo tālia fo I leo no whaatino ai o se taotonga whaapitoa I le tino po le post-mortem. E ui se whaatino ai o ngā luenga a leo I le tausa ili ai o lea talavo o te anihana. Ai wa whaalia le fia ma wa aia le upu I ai a inga whaavauvau o lea tamaitai o le au nanga leo. Taluai le tuina mai whaalawa I tele o whaasalalaunga I le maua ai o le tino maliwa la lātou tangata. Ai le whaapea ua mautinoa o le tamaitai o te anihana leo wa maua. E le whaapea foi walongo umalo lātou wainga. O le pōle asunga fuana tu ina mai ai se whaasalaunga leo. Le maua ai o se tino maliu, masalo mia o le tamaitai o te anihana. Na maua I le hasoto na o le vai aso taluai I le tonga vau I puke kohe. Whaalia le ainga e ala I se whaasalaunga I lunga o penga te whailangi. Le vave tele o le au nanga. E whaasalalau atu tala I tua. E tu sai molo lātou tangata. A ua wa aia ma moli mawinai le te leo a fianga. I ainga mai e pele ya te anihana. Ta ua reporti mai le tio whawa malo New Zealand o lo ta alia ni whaamtalanga mai leo e tu sai ma lea mata upu. Inisio tala na whaata ia le to a tele o tangata nu o le a aio waiuku. Ina ua sasau ane se afi I se tasio no fuanga o ta o le recycling center I le pōle asonga fuole nei vai aso. Ta ua po le tūlai swumai tasi na tūlai mai ai lea whaalavelave. O le mea matau tia o lo iai masarsalonga a sui o ofisar tine muma leo na susunu ina ma le loto iai e se tangata lea no fuanga tele I waiuku. I tūlanga le nei whaalavelave whamawina e maua le leile 5 mita whaata wha o pepa unga ma pusa la o loa po shipping containers na afia I le Malaya. Whaalia le malosi tele o le afi ma na molmawina leo o atu le se fulu ono ta avale tine mu na tali atu e tauti nei le afi. Ma ua po le itu lai 5 le vaveao na whaato ai loa ai le whaititi o le sasao le afi mai le taimi atoa na tau mawhai mai ai sui o le tine mu mwhalawlawe te supufafu sei. Na whautua ina tangata nu o lo nofo la lata ane I le nangfoanga e malolo le lei I te tono a lato fale
ia loka whaitotoa ma whaamalama ina ia awane i sawa atu ai le asu mai le mū. Mai tauina le ma whai ai o nouia e se tasi o whale ta avale po o se auto shop. Taluai a afianga ma ua poloka i le tele o vaenga na afia ma whaleanga ina i le afi. O lo whaatino suenga al mitanga luenga o leo ai whaapea foi le ofisa o tine mū i mafua anga tonu o lea whaalawilave matautia. Mai tala muli o leo whaalawiloa mai nei pulu o auta a alo laka piliki mo le i pole laulangi o le tausanga faulua o lua ono, ma o lea ua whailo mai o le au o le Kiwis, ma le au a Ausitalia, o le ato mua ai ta alonga mo lea ta amirisanga tele, ilo na aso sfuma lima o ke topa i sini Ausitalia. I whaatulanganga o pulu o lea ua mawai o loo i lalo le au a le ato no o le Kiwis, i le pulu A, po le Group A, e pe o na iai whaatasi ma Ausitalia, fiti, ma le au o le ato kuki. Whailo mai fo i le iai o le awa le Kiwi Ferns po le awa tamaitai o le atunuu o lo o iai i le whaatulanganga o le Group B. E peo na whaamawina o le awa lato ilo ai ma le au mai Papua New Guinea o wharani whapea mawhiti. O telefona mo le nei tu lao le aso whaatai whaafonga mai to whaasofua. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kaasputi alu. A wale suia le ngila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo. Radio Samoa, Vivela A. No
Whaafianga o le rivaenga o le auli inda ua se fulu male ono minuto wa tēnei ling tūla e lua i le rivaenga o le auli tui whaatala whaatoi pā wheo lewa tua mafuta mai whaamaloa tuai e le whionga ia leulua i li aisha hu tula vaenga o telefoma an tātou tala pe o na sa e whaafunga tia i le tau le lua i le auli nei. Le nei tumi leas, whiwhilanga o le ua i le tātou malo whaalolo i le ua whaatasi mai i le tātou polokalame. O le tamaita i le nei. E whai mea mali, ko sa o maka ai po le alo ka i kaifia. Ka ke maka kuroia. O ka manga kua i lole o ke alo ki ngā ia sola. Ia pol tina fwe o lo tina o tama. I le mole o ke wha makua fwe le makua le popole i se si. O wha longo mai ilanga oke. Ia o le neila vaenga o le awo. Fia langa o le ufa tasi mai le tamaitai. Ia Naumati Setu, ia po Naumati Johns. Ia po le tamaitai foi o le alu ilunga o le social media ia oia we mai sini Australia. Ia wale tātou whaataloranga i le tautua nei le Radio Samoa. Talofa Naumati malo le soifua. Ia, malo lava, ia whawhatai lava i lau petalenga seo manu. Ia, mule hawa noa foi utu ina mai. Ia e whaatalofa atu ai i le mamalu malpa i o Samoa lo mai moina mai fo ile nei por kalamele nei taimi le aso. Whaatalofa atu fo i nei tina matama matua. Ia e mese fo i songo whaawhianga ingo ma lato a inga. And also just want to extend my thank you to the team at Radio Samoa. Just the opportunity in allowing me to be a part of today's show. Especially being long-term listeners with my family. It's such an honor. So thank you so much. Whawhataite lava. And yeah, talofa lava. Man, all the thank you for coming on board Radio Samoa. I'm a huge fan of yours. Like I mentioned before, whenever I feel down and I see your videos popping up, it makes me laugh, and I'm pretty sure everybody appreciates what you do because that's the reality of our moms and our nanas and our grandmas. They don't care about anything in the world when they tell you off. Yeah, nope. Now, tell us a little bit about yourself. Where are you from? Where are your villages? Where's mom and dad from? And how you went about in starting your social media presence. Yeah, whawhatai lava mole whawhisili. Yeah, mola tōile o sila whiale nei tangata, as mentioned before. My name is Naumati Johns, Mati Setu o Oiawe. Ia o te sau mai lo tinai sau mai I siuwhangai whangai Sava'i. And my dad is from Whangapoa in Sava'i. I am based here in Sydney, Australia, in the beautiful city of Sydney. And I have been on the online space now for just over 10 years. A very, very long time I have been on the social media space. Ia na amata me al whainga o ia videos I lunga la o ia personal page. For my friends and my families, and then they started to share my content to their friends, their families. Yeah, the whole entire world started watching my content, and I continue to do what I'm doing now, making videos. Yeah, ona ole tele foi atangata sa failo me foi la tofia fia videos, and now fast forward from 2015, 14 when I started to 2025. Yeah, leo te lunga social media, still posting now on Instagram, TikTok, Facebook. So yeah, it's been a very long but rewarding journey for myself. And how did your mom feel about, impersonating her online? Yeah, yeah. O si ataimi e whai lo tina. Ana ma poi whonunga ngā koe ngā o maua koe amaka ngaka ia o ma whainga o videos. So a lot of the times, I know that she says stuff like that, but she laughs as well. She's like, oh, at least my kids understand. They know. They're learning as well. I'm starting to use my mom's tone to my own son and so on and forth. So, yeah, even though she does say now and then, but she does enjoy watching my videos, and I'm grateful for mom's support and approval sometimes. Now, I know you did it out of, you being yourself and you impersonating your mom. Let's talk about the financial side of it. Has it helped you along with your journey as a young mom and as a young Samoan Pacific Islander influencer on social media? Yeah, thank you so much for the question. Yes, absolutely. I must say that I have been very blessed
with the opportunities that I have been able to get being on this online space, the collaborations, the companies and businesses that I have been able to work with, all thanks to just being able to post these videos. So I'm grateful that this has been a way that I have been able to make some income for my family as well. Just posting videos, allowing those to see that side of me. And now that I've been able to start a small business on the side as well, it's definitely been a journey for me. So yes, definitely, it's very rewarding. Now, I know your mom was supposed to be with you. Where's your mom? She's online watching. She was going to be here with me today, but yeah, facing a shy siltina. O ngā lai whaua le oke loma kua pe waka usui le tau no loma tua. Ia wai ele tala foi lele. E sili aku le lofo lo tina. I lau tama nei lo o e kemiringi. Yep, o le whau waua, I la ako aku alo fast no le whau wau, le whau wau, le oke asi o ki ngā, ia e whawkai fui ia, this is the Leo that's leading me, this is the voice that's being able to teach me, so I'm very grateful that even though sometimes my ears are a bit sore, but I'm grateful for her teachings. Now, you mentioned that it's coming up to a year since you started your side hustle. Can you tell us a bit about it and how and absolutely. why you started it? Yeah, absolutely. So I have started a small business. Some may know it by Setema or Setema Official. It's just been over a year now that we've launched our small business. And a lot of what we do sell is modern Polynesian clothing. Yeah. And it's catered for our Pacific Islander people. And so I really wanted to create pieces that align with our culture, but also with our people. And we cater for kids, adults, women, but we are slowly emerging into the men's as well. So hopefully the new year we'll be able to bring a lot more new pieces. But yes, we sell a lot of the malu pieces and kids pieces. And yeah, it's been a very, very big help for not only my family, but I absolutely love our small business. I enjoy it and it's a passion for myself, yeah. And where are most of your customers from? Yeah, so most of our customers are from New Zealand, in Aotearoa. A lot of our customers are from Aotearoa. We are very blessed. Tangata Whenua, and we also have a lot of customers in America, which is awesome, the customer base that we have. Wow. And do you reckon you would want to break into some other countries as well? Yes, 100%. We want to make sure that our brand is an all-inclusive, not just catered to Polynesian people, but I really want to extend that out to everyone else out of the Pacific as well. So hopefully within the new year that's coming, we have a lot more countries on board that know our brand, our little brand, and yeah, hopefully we'll be able to expand to these countries. Now, being a social media influencer comes with good and some negative. Now, since you've been on from 2015, it's been 10 years, what lessons of life have you learned from being a positive influencer on social media? Yeah, yeah, definitely social media is a scary place to be. And as I've mentioned before, it's opened a lot of opportunities for myself, which has been the good side, but also I guess you could say the downside of social media. Yeah, I see me tate vai foi ai komingi foi ai sangata foi angale vai lo me ala la tu manatu ya ele foi foi manatu malangona sangata ya. That's just something I have to learn when it comes to social media. Putting myself on a public platform is that not everyone will like my videos, not everyone will like my content, so I just have to take it on the chin, learn from it, and then just let them be. So that's just something that I've learned. Negative comments, negative people will always be there, but I just have to continue being myself. And yeah. Now, do you have to reply to each and every comment that comes on your page? If I'm being completely honest, when I started social media, I felt like I had to. It got very tiring to a point. But now I've completely learned. Now, yeah, kamangangale blocker, move on. I don't bother taking my time to give them the time of day. I just move on. So, which ethnicity is the most
negative people that come on your page? I'm not 100% sure. Like, I don't like to say it would be our own people sometimes. I don't want to throw out people sometimes, but sometimes it does be our own people. Yeah. But look, if it's coming from Samoans, then I guess I'd rather take it from a Samoan than a completely different ethnicity, I guess. Only because our Samoan people understand my content the most. Yep. So, yeah. So how different do you feel now that you've got a young family, you've got a son, you've got a husband, comparing yourself, to the last 10 years before you got married on social media? Yes, absolutely. Yeah, there's a huge difference now for me. My videos have shifted. So the ways that the content that I used to post before compared to now is a lot about motherhood. The way that my mum okes me now is about how I parent now. So back then it was different. Yeah, so now it's about making sure like my son is fed, or my son is wearing the right clothes and the right temperature. So my content has completely shifted and changed over the years now. So where do you see yourself in the next 10 years? Next 10, 20, 30, and so on? Absolutely. Look, I do hope that one day you guys will see me in a movie, in the next 5 to 10 years. That's a huge goal for myself. Getting myself more out there, and hopefully I'll be able to somehow land a role in some big movie or something like that. So hopefully, all in God's timing. But yeah. Now, if you are to give advice to your young self and to all the upcoming Pacific and especially Samoan media who are trying to be influencers like yourself, what advice would you give them? For myself, I think an advice or lot of your videos, or just wants to be on the online space. My advice just for you is just to be yourself, be consistent in what you post as well, because you just never know who is watching and who will care about what you're posting. And my last advice is don't worry. Videos, or there's too many people on the space. There's a quote that says there's a space at the table for everyone. So just do you, be yourself. There's a lot of people doing things, but there will never be another you. So that's one thing that I've definitely learned on this journey. And finally, what would you like to say to your mum? Yeah, just want to say thank you to my mom. Yeah, you see, kaimi ki ngā kakalinga. Yeah, okay, whafkai asio ki ngā whafkai langa o onga, her teachings. Because without her teachings, I wouldn't be who I am today, and I wouldn't be on this online space sharing my journey with all the different people out there that understand and are going through the same journey. So yeah, wa yo te whaftai au yesio tina. Thank you, Mom. Thank you, Susana, for your love and your just caring on me. Now, I know your father is working in Samoa. I'm pretty sure he'll be watching this interview, if not today, then sometime later on tonight. What would you like to say to your dad? Yeah, thank you Silmano, for the opportunity. Look, thank you, Dad. Thank you for all your hard work that you do for not only us but our country. Support and your guidance for me as well. But yeah, I'm very grateful for my dad as well. Yeah, on behalf of Radio Samoa, we would like to extend a big thank you and well done. You know, it's very rare to find people like yourself who will light up a room, who will give us laughter, even though I know it's from your experience with your mom. And sometimes but it's something that we can't avoid. And if your mom was to go missing today, what would happen to you? Yeah, honestly, I don't know. I would probably go crazy. I would probably go crazy if my mom did.
Ia, o le mea le tau o le whaonga le o le social media. Ia, le o le toa inga negativity fo i le. Ia le mai maua i tātou teimi mawawe in tātou mātua na o le ita le mea maua. I le mea tau negativity. Ai, ia manu i tele, ia lau whianga i mal tau singa o siu tina, ia ma siu a inga, tau mwhainga o le business. Ia, e vantu lewa no muli le. Moli e o lau whaanga i woma mana i o a inga. Ia, whawhitai lava ia e moli atu le whawhitai te lava i lau sunga seo manu. Ia tu sai marita whatalonoanga fo ile nei aso. Ia whawhitai fo ile pa ia malu si o tātou tunu sa whaatasi mai fo ilunga o le tātou porkalami. Ia moli atu o lo whaanga o malava i nei o woma o ainga o mata mai fo ile nei taimi. Ia e whamanuia te le lava le atu i taimi o tole nei aso. Ia to whasai fua. So i forma ia manuia o le naua mai mo sila fo ile tātou tunu. Se tasi na o alo sa mo e pe e mai mo me sila antuai. I lana ia fo i tālen, o le mele ta o le tāleni, ua mantua wha o ngālele, e le ngatai mawai le tupe tausi le ainga, ai wha pe fo i, o na mawai e tātou ia mata ma whai tatalai. Ia le mea ka o le fia. Ka la lesi koe inga le mea ka o le happen. Sa ua misi le happy, I happen. Ia ai wha te tele na manti mo lau tāleni, ua wha soa mai mo i mātou. Wha sili ai si autua a, o le nae maa fua mai ai, ia le tele o an tātou wanta malia nei lunga o le social media. Lelei, o lewa a whatonu nei lei tu la e lua, ia tālo si o le nawa e sauni e teanga i antu, e piki mai si au whanau, a whaio nei i se mea o whawhatu ulu lau mawhau, i se mea o ngai ki ikai. Alu sao ai lunga o Facebook ta ilalo oi a we ke fai a koe ke o loko aka me ki ngā ole a ka lau mea ngai fai. Ai kau whala i kiki leo ke leo na ua fai a si le vole asu. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. O e sila fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e sila fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Sunga o whenga whakao elo ka wale fō maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilani. Mo koe fōi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa o ka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa yaso le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta wale ma pa o tau ngōwhia ia New Zealand antoa. Mo fōi se ti mag wheels mo so se I tu ai ngā ta wale ma le telo isi au onanga. Warren Up Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau Lola Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Tasi lima I watolu a mo. Radio Samoa.
sang sia fo ila ulu se va a ia mato ole la male masina olo uanga se to olo upale uale so ua matu sia la ufa asalo ele fane so ulu to ae aloita ile fa alo Silua tonu fale alofa ai liba ila utautama uala vea io umama ma utotonga sau io tau ta eva eva le i o peta tenu nofo ile mali e o si o loto le i e toema salo fuma pe te tali tonu pe ata sola i maunga pe te tali tonu pe ata sola i maunga Jenga o le rivainga o le auli mai a tia pe taia i rau tue lua se fulu lua ma le afa miru tonu tale o le Julai tolu. Antono na wei lunga le te lele malu o mātua ma awe tawa le anga i ato e piki le whana wa onga malo le o le sai malo le wha malo losi. Tali le tātou whilo inga ma le fionga ia liru mai awa mai na vai. Sui o le tātou wala leo i Samoa pe o a mai tau le banga o le wha msidonga i le so. Pe mari siu ma tau pue au na sila fia i lo tupa ia ma lo o tau mamalu mana tua fuspa o le whana wa onga pe atu ua.
eso vale mai. Le la le le yo Samoa. Oh mau fili filia e fa atasia iluma le atua le alo famoni. Tongtonga o i leon ti mai le Mount Acre Band i le rivaingo le woli le ujoi se fulu tolu minute o da tale o le tula e tolu i langa ia tu mantu e piki le whana wa onga e mi se fulu whana ule wa mai ai le soa lan tu suenga e a wha malo an tu ia tu mantu a male whana e maka o le fuko a whiana ma lo ale ala Mole fa chali mai e po a e na te unga fai fa avale so ona vali la mo mutu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le wosi se la va o e o ti se le na o le sa su ile o mai le na sala so ya no foi le wosi se la va o e o ti se le na o le sa su ile o mai le na sala
e so se ta fa so ina. O si o nei tu si e vala au ina. Ua tumolo a toi nei mo si va rock and roll. Ai wanga lo ya o le papio. Samo ai o moni o si vole malama. So oi nu ui tua ma la fanga. I want my way to say face so far I'm telling a bear. Why fears you for 11 oil cha cha. So ya for 11 o si se la va o o ti. Se le na o sa sui le au le na sala. So ya for 11 o si se la va o ti. Se le na o sa sui le au le na sala. Na 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 na. So say ta fa so ina. O si o nei tu si e vala au ina. Ua tumolo a toi nei mo si va rock and roll. Ai wanga lo ya o le papio. Samo ai wa moni o si va le malama. O solo inu ui tu malala fanga. I want my life to say face so far me telling a bear. Why fear si va foi lava oil cha cha. Si se lava o ti se le na oli sa sui le au mai le na sala so e foi le o si se lava o ti se le na oli sa sui le au mai le na sala.
Lina Robina Karima DJ David Rivangola Wolio on the Nafi Electro Mawamai. E o foi lau tupena ai tala foi le se il te me toe tongi mai ai. E vo le taimi al wantu mal wantu ai lava. E oi. E ka ko sa. E vai, a wol foi show. Pai kasi foi dua wala. Ko lu ma fa. E wa ka longa ko fongo voi le pe o fongo le pa mo nga vai. Tua masanga e olei alava ole ngata ifale etaele lava ile taifana e tautai ai lava sauma e afe olei alava ole ngata ifale etaele lava ile taifana e tautai ai lava sauma e afe
whaatala whātu I lau whaafunga anga le nei tū la o le aso, alo mai o tātou telefone o tū whaatasia I lau Radio Samoa. I tala o tomua, po le toi se fulma le fitu minute tā I le tū la e valu le pō le aso tō nai, na mawaia leo leo se tino maliu o lo o masano mia, o te mai tai o te anihana pō mana, lua sulima tau sanga le matua, o leva o na tau sa ilia mai. Whamawina na maualo na tino I se tonga vao o lo I puki kohe. Mo le sila fio o te ani hanana le iloa mai le aso luasu tasio au kuso, mai tu sai ma wha maumaunga I mea pu eata po CCTV footage, na alu ese mai te ani hana mai le Sky City le no fuanga na api ai mo se taimi. Whamawina na alu ese mai te ani hana po le ono minute te ai le tu lai lima I le vaveao o le aso lea. Ae na maa le tu umai o ana me to tino le fale tani malo na no fuai. O le taimi muli na maa ai lea maa fine le CCTV po le se fulu ono minute te ai le tu lai lima I le faitu o Victoria Street West mai le toi vai ai loa lea talavou. Mawe reporti ma le Radio New Zealand a o le ialu ese te arihana mai lea no fuanga na ia tala I tua se tino I tupe. Ma e le I toi mauani si wha maunga le toi tala ai o se isi se leni I tua mai masini tala tupe. Wha matala le whaingata tele o na tausa I lia o lea tala vou. E ui I le tele ai o wha maunga na tu ina atu I leo mai tangata. Wa nga I atu e tau atu nisho wha amtalanga I tu sai malele roa o lea tamaitai. No o lava I le soe no vaenga uma sa nga I ai lea tala vou e pe o na maua lo na nga I lungo se tansio pasi lau pasese. O le ta o le WX1 bus I le aso, a o lumana I ai le aso na alu esi ai te anihana. O whamaumaunga I aso na luma atu, a o le loa le talavou e whaapea na whai malanga mai le tamaitai mai Dunedin, a nga I Christchurch, I le amatanga le masino au kuso, na tau nuu mai leo o le tamaitai I au ki lani nei I le aso lua o au kuso, mana maa ai le tonga fitia o ia I le whale mai I mero moa. Mai tauina le ese o no fuanga na api solo ai lea talavou a o le inofo I le Sky City mai laso suamal valua au kuso. Whamawina le tele o taimi o tu ina atuai taurusanga leo whaatasi ai maainga o te anihana mo whaamtalanga I tu sai ma whaitu o lo iai lea tamaitai panga leo wai u itala whaanonoa tau mawhainga. O lo whaasolo suenga I mafua angol maliwai o lea tamaitai ma o lo taalia fo I leo no whaatino ai o se tautonga whaapitoa I le tino po le post-mortem. E ui se whaatino ai o ngā luenga a leo I le tausa ili ai o lea talavou o te anihana, ai wa whaalia le fia, ma wa aia le upu I ai a inga whaavau o lea tamaitai o le au nanga leo, taluai le tuina mai whaalawa I tele o whaasalalaunga, I le maua ai o le tino maliwa la lātou tangata, ai le whaapea ua mautinoa o le tamaitai o te anihana leo wa maua, e le whaapea foi walongo umalo lātou wainga. O le pōle asunga fuana tu ina mai ai se whaasala launga leo, le maua ai o se tino maliu, masalo mia o le tamaitai o te anihana, na maua I le hasoto na o le vai aso taluai I le tonga avao I puke kohe. Whaalia le ainga e ala I se whaasala launga I lunga o penga te whailangi, le vave tele o le au nanga, e whaasala lau atu tala I tua, e tu sai molo lātou tangata, a ua wa aia ma moli mawinai le te leo a fianga, I ainga mai e pele ya te anihana. Ta uai reporti mai le tio whawa malo o New Zealand o lo ta alia ni whaamtalanga mai leo e tu sai ma lea mata upu. Inisi o tala na whaata ia le toa tele o tangata nu o le a ai o waiuku ina ua sasau ane se afi I se tasio no whanga o ta o le recycling center I le pō le asonga fuole nei vai aso. Ta ua po le tu lai swumai tasi na tu lai mai ai lea whaalavelave. O le mea mata o tia o lo iai masarsalonga a sui o ofisa tine muma leo na susunu ina ma le loto iai e se tangata lea no whanga tele I waiuku. I tūlanga le nei whaalavelave whamawina e maua le leile 5 o mita whaata wha o pepa unga ma pusa la o loa po shipping containers na afia I le Malaya. Whaalia le malosi tele o le afi ma na molmawina leo o atu le se fulu ono ta avale tine mu na tali atu e tau tine ia le afi. Ma ua po le itu lai 5 le vaveao na whaato ai loa ai le whaititi o le sasao le afi, mai le taimi a toa na tau mawhai mai ai sui o le tinei mu, mwhalawlawe te supu whafu sei. Na whautua ina tangata nu o lo nofo la lata ane I le naufoanga, e malolo le lei I te tono a lato fale,
ia loka whaitotoa ma whaamalama ina ia awane isawa tu ai le asu mai le mū. Mai tauina le ma whai ei o no uia e se tasi o whale ta avale po o se auto shop ta luai a afianga ma ua poloka i le tele o vaenga na afia ma whaleanga ina i le afi. O lo whaatino so suenga al mitanga luenga o leo ai whaapea foi le officer tine mū i mafua anga tonu o lea whaalavilave matautia. Mai tala muli o leo whaalawi loa mai nei pulu o auta alo laka piliki mole i pole laulangi o le tausanga faulua o luono ma o leo o whailo mai o le au le kiwis ma le aua au setalia o le ato mua ai ta alonga mo lea ta amirisanga tele i lo na aso sfuma limo o ke topa i sini au setalia. I whaatulanganga o pulu o leo o mawai o lo i lalo le au ale atu no o le kiwis i le pulu A po le group A. E pe ona iai whaatasi ma au setalia fiti ma le au le atu kuki. Whaailo mai fo i le iai o le au le kiwi ferns po le au tamai tai le atu nuu o lo iai i le whaatulanganga o le group B. E pe ona whaamawina o le au la ato ilo ai ma le au mai Papua New Guinea o wharani whapea ma fiti. O telefona mo le nei tu lao le aso whaatai whaafonga mai to whaasoi fuam. Radio Samoa. Tasilima ivatolu amo Radio Samoa. Tasilima ivatolu amo. Le dawa whaafonga le turu le toi au dan tu leo tātou tala i pe o le sae whaafonga ye le tulai lua i la o le so. Ya me le fionga ya le lua i li Aisha Hoots o le vaenga o telefo wala Radio Samoa Tasilima ivatolu amo. Fifila nganga o lewa maua le navadoa e whaatasi mei le fionga ya lilu maiava mai na vai. Ia le sui o le tātu wala leo lo ngalue puno wai tonu Samoa wala vai ia le sa ilinga lea. Ia o meo lo tutupu meo le an tupu manisi o vaenga i ono tulai mai i sea so o mua. Mua whaatala whaantuela o fionga lilu maiava le ni vaenga o lea wuli malo le o na sai ia malo fui le galue i le vai aso mule bolide o le masino November. Ta lo fa fonga mua e lava le langona o lo solonga le fa tau tenga o tiu te ala le tata wa onanga mo le atunu e fa talo fa tu fo i se tata wa tunu i New Zealand e le ngata ilea o atunu e fia o lo walala papa a o Samoa lo ma wal tata po kala mele nei tu la le fiafi o mai Ja, sa no ina la fionga le mo yava pule no fa le ali wala sia a manto va yanto mama ita wantu ile lanu lau ava o lo la e ia o ina manto te loai ia o le nasa tan palolo ina ia o le na foi e lanu lau ava lava ia le sio manga sio tatu tro ia manto ina wa mantana sau le vevela wa sau fa tasi le vevela ia male to luane foi le o laula au mamango ia sa waila male tama fa la fuale o lango ia ma le tentiti foi le o nam ia e la walunga i tamiti o fili ia o le mela la le watup ia wa mantana sa wai tu male ngase ngase foi le o le mangisu ia se tu lo fa funga ngale tu o le mena le watup ia ma to a skula nga ia kauseling ia ka ko kau foi kano wale no fa mai o le ia i tato ai ma lo so i fu male langi e mama. ia o le tūlanga manuia ia o se tata o tunu sa tele foi ti munga na nafi ia mawai le malu le ea ia o le foi wa se sulu matango fia le lai le so ia o lo fanga solo ai foi anga luenga masani ta penanga o le anga ia tu e fa feilo i te sema ele o te mama foi ia me sei foi ia o le ele kai nga umanga luenga le nei foi tausanga o lo anga i pe ina ia tau mafai fa uma ia nga luenga le nei tausanga e mai se lava la su enga ma o ngal fa na tau fa i ua i lua fenua lima fonga mo ma lo le on sai e le toi umia se taimi ona ma pu fo ile mai le ala usu i tai uma a wale au dantu le ma le toi piki na mai o le fa na ile aso me le aso le mai ya ma lo ile on sai ma lo le fa ma lo si ya antonu wa le vana sa uni mai le pa ia ma le malo le tatu tro ile tulanga fo e pe ona ia tatu mata utu ua e pe ona ia le aso na nafi ma le so ia le na toi tolo mai ia mo me submissions fo ie po fina ngo muli ali even to mai tai loia e fa tau ile tatu fa sidonga ia e pe ona la walunga ile sunga ia sam ia e fa taula ia le ile maliwai ia se tasi fo ia wali i tonu o lo tatu tro o le na waila u fionga le mo ia vai tatu fa sidonga o le asi tūlanga wa iai ia wa onisi
O lena pia mai. Se mo le fonga mo. Ele o ngeile la wele I unga. Ia tati tau tō mana tu foi lele ia. Ele ngi me fi ngau nga fi ngau le so ai lau mai le so le I unga lilo mai ia. Wale mga fiwa ay ka ko kung ule yung ngol ba ole tulanga la maya ta we ta wana mal malama manino fonga mua ole tulanga foi lele esa ole wa na foi na fire submissions man tua foi o submissions o fina nga fai u aloia fa tula fono ya ole o submissions la na amata ile songa fua solua songa fua los fufa Le so naf. Ya olea na anafi. Olea lai ya fini na faawa mai nei on nafi atoa tau le fitu. Tau le fitu le fia nafi. Na fai ai fina nga fai ua le tua leo. Mai ai le se fulu le taiao. Ya malolola ia leo le o le whamasinonga po le se mea lakalaka se fulu lua. Ya ai koe au ai foi la ia lea ina ua toi umale lunch time. Ia male break lena ia awaunga maianga lenga kau mai ia nafle fiafi. O tula I pea ia le sa tau aveina le itua leo le afionga ia taimalangi le inafo taimalangi Strickland. Ia. Ia wana neila le taiao ia o lena tula ia ile ali I KC ia le sunga ia Richard Martins. Mali. Ya, o le wha moe la Richard. Ina ia wawe wasa tula I loa, le wha masinonga nafi. Ia ta alsanga loa ia le ali o Richard. E mali li e fia maua le tulanga foilele ia wawe o na o atia te ia le whasolunga. Ona e tuwa e se atu Samoa neila, le se fululua. O la na waa o neila se fululua. Ia le ana na waa ia le so. Na amata neila tai ao le forasanga muli ya po finaunga muli ya emergency ya e fatu mai aloa po le ka kongo se furkas ya anga ese mai loa male falfam sino ya amata loa ya forsanga tamata ilo ya o tasia ile taimilena ya so atu ai male sunga mapsua tania to ilo matua fo ia ona toi fa te pata to tunu o faisi leva ka ko fa kat mali elo e fa te pata to tunu I neilo ia wata watu o le keisi male sunga ya mi la o ia o lo tula I mo la aulia le mali to se pulea I sua ia maltama ia Lise Schmidt ia o le sunga ya mapsua to tania to ilo o lo tula I mo le Molio, sungali o fatang malama, ia whapea whalama tau siau. O le tamaita ilo ia lea fo I papalang. Ia o loo tūlai mo le sunga ia Sam, ia malona to olua sivai. Ia a o le sunga ia taimalangi le nafo. Taimalangi Strickland. Ia o ia lea o loo tūlai mo le tua leo. Ila taule na au mai alam tau kulwhamasinonga I le tangi. Ia e whatatau I mo lianga ia e ono epe fitu. Misleading information, attempt to prevent the course of justice, or conspiracy, or the breach of bail, or the false information, mal defamation. E ono, ono ila to lo molia, mai tau mai. Madi. Sunga ya la mali toa, le watea pola te ba Schmidt, o le afionga ya fipulea I fai matasua, o le tofali o fa tau malama, o le sunga le tamaita ya Lise Schmidt, o le sunga ya Samuelu fau ena le autuli sua ya malona to olua o sivai gepi. O la tau ia o lo whaasanga I molianga. O le autu o awhainei. O le autu lawa na tuli loa ina I le whinaunga muli a leo. O le itu fo I leo le whaasese ina o le whaamatalanga. Fabrication of information. Ia. A Sam. Fo I le inconsistency. Ona fa sa mo inconsistency. Ya visu ya pe le tutusa man fam talanga momu. Temo. Ia. Lima fam talanga Samuel una faia. E fe mo wa. O le tele o isia na fam talanga fonga mua
whamatala nei leo o ngā lupu e lea ka whaatetainga. Ngā oi lea waka o le vea ka wale na vea ia tu a. Oi, na whai leo, e leo ia kia ui ngi aka o le mea lea ngā alo pau ala mea ngā uwa ai ele pō lea ngā ka avale limoni o limoni le belta avale o le Land Cruiser e lua whai tutoa. Ia lang siliva, pau ala mea ngā uwa ai ele pō lea. Ia. Ok, sa vale a kuloa ai o solo marka vale, wa upu ia Samuel nga whai. Le lau koe o mai leo. Koe mai umai, se ila lango po whea tonua, le mea le iai le tala whea ngai ma le tū mau. I se mea kasi al mori mau lea, e whe mau wa. Ia, o le mea lai maali ai, whai mai Samuel ula na mau le nai leo. Ai o ako le tautai ai, 5 months later. Le mai maasina muli ane ai. Ai alu whai mai, le ia waka mangu anga o tu au. Wala kua po e. Saulo maleswa makalanga whai mai, ia. O le taavale na le ai, o le Land Cruiser whawhito lan moana. O Land Cruiser na o le ala i le pule o naina. O le na la ko inga whamakalanga la whapenga. O le na amata mai e tapo a mine lua whaitoa si liva e umange walang moanga ko e tapo ke. E umane e lua whaitoa si liva na amatai. Le lan o Land Cruiser ai mulmuliangi. Ua whaito o le double cap Land Cruiser. Ia. Ia o le whinaunga la leo kusa o le tu mau I se me tasi o le mori mau Samuel. Mori mau le ngā Samuelu I le mea le nā. Mori mau Samuelu I le mori mau o le si mea na mawai na whina wai leo le tūlanga fo I le fonga mua le sa au mai fo I tatou I mori mau o le keisi na ua ilo. Ia. Ina ua mana na o au mai ia Marie mai sawai. Ioi, na ua mana na o au mai ia tama ita I Marie mai sawai. Ia, ai al watu lotu puola mana tua o e tau mana tua mai le kako keisi. Ia. Tu puola le sa whainga ruenga I Samuelu. Ano fola I malolo le eva ai po ia le papo via a tu puola. Manga lue ai. Ia. E lawanga ia tu puola e alu o ia ia Samuelu lai o I malolo le. Na kuloka ua kuwaleisi si vai. Wa o melele na ave na fi leo la tofi naunga. O la tu leisi si vai. Fakulo ia tu puola o fa si vai. Ai fa mai ia Samuel. O la e alu I sa vai e au mai ia kingiki le mako kaupupulenga le fai I le mako circle lea. Ia. Ile oti le o le tamale la e alu I sa vai ia si vai. E au mai ia le kenge le o longa nis le il mato tau pulpulenga le circle. Ia ile tūlanga foi lele. O lea na tilo tutoa o le fa maunia le moli mau tupuola. Le mea le na nga ia au mai Marie mai savai. Finaunga na leo. Nga ia au mai Marie mai savai. Ina ia faile tau pulpulenga le molianga ia ole. Le ia molianga ia o lo masalomia I tau pulpulenga le e la veve fatasi umaya ia la tau join chaisi o I la tau fatasi Samuel. Mani. Ia o isi tūlanga o le tūlanga foilele o whai mai ua mention atu e le ala ia te ia ina o ia le ala. Ia. Alu ave whai ia le ala o le ia ta vali. O ia le na vai el pole I le whalavlave. Ia e whai mai wa avi folo le ala le iwa afeta la ia te ia. Ia. Ia le iwa afeta la na. Nena whaala wai mea na whai ai. Whai engi fo aulo si vai. Whai ai le rento. Ioi. Na muli ta ia uma leo confirm uma mai leo mea na le na fina wai leo lumal whamasinonga nafi. Ele ai se kou tu fo o si vai ngā whaia. Ngā alwe se ilonga ngifo I ol whalema. Ia. Le ai se nifo aulo. Lua, le ai se rento. O uma leo I le ka rento ia mention mai Samuelu. Waku. Le ai ma se wha mau ngai se rento ngā whaia I lalo le ngoa o Samuel. O si vai.
Ia. Ia, umale na, o le si fina unga leo leo, o le fina unga ile tūlanga lava leo le se o le fam, o le ese mal femo mo wa i o whamtalanga Samuel. O le confirmation la o isi mea, o le whaataunga manu papalangi. E man tua koe le na whai mai o le kupenga waki a le alanga. Ngā alu whaakau mai anga povi kaya kupola. Ia. Confirm e tupuola ele i o atu atu se tupe whaatau mai ni povi. Confirm e tau ofe le ai se me whapenga o la tau le sanga lue mwhoi tai o. Ia, o isi na mea umalena tau e langa o mai leo leo ana nafi. Ia. O le tūlanga whai le leo, e ese la na tala na whai leo leo. Ese whai la na tala le na whai mai lungo o le tau tai iai. Ia, o le si mea na whina wina e leo leo, o le awhionga le li whai pule a pule ai. Ia. Ilo nao o i tua, ia mana tua tanoanga tolu whai leo, tau ofe, o tupuola, ia ai tewa o sauma mano, e tolu tangata na moli mau. Mani. Moli mau mai tupuola nao o atu. O atu whepule ai, mali tā sanga whepule ai. Se i wha mole mole. E co-operate, e so ani ane ma au whaatasi ma Samuel. I le mea le kau fuafua. E iai le tau ina ofa tu fo i whepule ai ina wo o tuai. I atu puola ma malvaenga le i atu ofi. Sau fo i leo mano confirm i lana mole mau. E le ia wai tanoanga le aina vai mai lona fale. O le alu waku le piki a koe vai mai o whepule ai. Si fai pule le minstale al watu il tulanga le ya o isi tulanga e pe ona o ia i le swing on mon mawa a Marie Mari sa ko e fa ala ma le prosecution le line of questions at Dalcel ya Marie ia pe amale o fai ka wa ku pe amale fit to facility na ave ya Marie o lono winga o lautala lea lena newa fai e sao o lea na whaini. Na e iai le sin le pōlea ma Samuel. Memory lea. O le statement nga, koe whaala uma ngafi. O le statement nga whai e Sam masi vai. Nga mai lea o whai mai a whai ifo leo leo. Iana o whai lea iai e sao o au sao iai o le pōlea. Ia. E whaafiku ngā whesili o kalianga e kase Marie. Ina ua sui lo whesili lo ia. Lena na watu e leina. Sui lo whesili lo ia whamai. O lona winga lena whai atu leo ia te oe i lau whamatalanga. Lea ma whaafefe oe nā lai o na sui lau whamatalanga. E whamai lo Marie. Ia. Pe whapenga leo ia. Ia masui e lor whamtalanga Marie man tuana sui whamtalanga Marie i le tūlanga lea. Mari. Mea mana le na whina wa ia le tua leo leo anafi. Lua o le isi tūlanga o le o atuai o le fionga pulea i Amerika Samoa ia le mia sua. Le whai mai Samuel. O la ke fongi na ngā ave ia le mia la ia i umaka. Ia. Ia. Lea sau ia le mia wha mauni e mai leise ke le fongi ngā wā kua le ngiaka. Ia. Ia, ai o i Amerika Samoa e fio atu le fionga le li whai pule. Ia, ma le upu foi le na whai. Ia koe a oe a kua loa ngifo le mea. A koa loa wha ngifo le mea. Ia, e musu ai, na musu ai ma te ena e le ali i leo o Jeremia Supa. Le leo. E whapea ona faisa na tala ona fai mai ia ele ai se mea la fa se ai fo sa fa mtalanga Mari ia ona umale wala fo i mai e fule ia ai koe fai ya ko langa upu ia ene mia ia pa ai ngau sa mama wa ngoli o como foi ngoli mia ai vai la ai alu awangi i loa sisi mea le mea umana le na avatue ele prosecution and nafi ia o le tūlanga foi lele o le tūlanga foi lele le awa iai o le fion o le sunga ia la uli al mali toa e pe o le tūlanga foi lele wa uma mai le se e ngā leo i whamtalanga e tolu e mantua mai whamtalanga e tolu i ana whai e se e ngā li o whatau malama toi whi au e loe la auli ia alwaenga leo o le komisina ia na iei foi male minstau leo lea taimu
Ia ai te ila ia le wa uma mai le su enga wo su e pe fa maungia me ia mention i kongo fa makalanga ia tolu na fa ia su enga ali o fa tau malam. E mau mai le se me fa maunia. Ia ona fa ia tu lola ia leo. Oi foi o le komisina i le sunga ia lau. Ia ele o ia se mo umal matu su enga le se mo fa maunia. Ai sa no mai ia. O tamalea pe o se pangoka. Au te iloa o le tali lea mai le atua o Samuel. O le tele o whamatalanga ia i le tūlanga na ia i le whamatalanga na tuse Samuelu i leo leo. E matua le la lango whaatasi lava. Ma whamatalanga ia na toi whai mai lunga lana interview li tau te iae. E matua ese taimi a whinaunga ma le centro o ngā tonu o le whinaunga leo leo. O le ka avale whonga mua. O le ta vale le na tupu el fala blave le fai mai Samuel nga kupu el fala blave. O le ta vale fai mai lua fai to a silva ya o mea nei na tupu fa ma na fina wa toi leo le ta vale ale tas. Mo fo Samuel mo fa makala lunga I langa mo mau le fai tsa ya. O si vai le nga la o nga umaloa nga mala malor ka ya la o mai lo su el ka vale le ayo mai le ku aku il falo le ala ta vale le ayo mai la e solo muli mai lo ia le ta vale al fana wale ala lo sa wala tali le ala malon to lo nurse le ta mai ta ya wa uma na moli ma uma na ta le ai ma se me fa ma unia mol mau le ala ele ai se fana wa le sin tulangal na le na batu leo nafi mol mau le ala ele ai se la malo sina batu na ave ya Samuelu ele ikupu se me fa penga ele ia luaku se Samuelu ya ke ia la tele feilwa I mastanga tengo ya Samuelu na tele ya be se I va fele ta o Samuelu na abatu ya te ia ya fai mai me ia le olo ta o Samuelu ila na mol mau ia lima le mol mau ma ele la lango fatas ese o le fina unga la leo inconsistence le whamatalanga Samuel ia ma o I le sui ia ma whaase se ai le mau o lea ua uma ona avela na whamatalanga I leo a leo koe aru koe whaase se ia ma ti whei mai ia le ofisa o leo le komisina ai mai se fo o le tau whale ala il pule lea o loo a fia I fo il mita upul nei fonga mua ia o tūlanga na lena iei le argument o le argument a fo nei a le defense faceless le investigation ele ai ni wha vai mautu o le engana whaia leo mai le talitonuina ia o le tūlanga lana o lena na au mai e te pei o le sifina unga na uma watu ia na leila na wai emergency famtalangi e tolu atu kuola tau o fema mano fema ia ese kala la wali ia ai kusira kala la unga tasi ela wali e toto ai yo al watu fe pulea ai si ya le fema le au mai el defense fema ese le kusa ia famtalanga la wali ia lo no winga ele talitonuina ma ele whaavaea fo I la tau whaamtalanga ia na whai mai o la tau whinaunga na le abatu o le evidence la iai e baseless ele eisona whaavae mautu fo le I mea kau mau e mwhai e ona talitonuina e sawa I ona talitonuina I lunga whamasinonga whonga mo Alo no inga la fua fo ile le ye fa tangata fa longolongo fua ye nisi o whamsidonga ye ta waile le whaamtalanga leo le baseless pe o le ai o se whaavai. O lono winga e taumu whaifo I le tu lo ia I la tau e to ono te te. Ina ia solo fua le whaamsidonga. E tauna lanta antu se bana tu whaapea ia I le whaamtalanga leo wai. E le maua nei le unga le whaamsidonga o naua mai te wantu lilu mai ava o naua tu wantu lea solo o Februari le tausanga a saupea e so lua Februari le watu I ele tō launga o le whaaiunga. Sawa oi, o le awhaini, o le whavaea o le susuenga. O le he male process sa leo na whaatino e la tō susuenga. O le whinaunga e le tau mata, ma tau atu le nā I le whinaunga defense. O le process,
le whainga o le suenga leo e ala i le whamai e le conflict of interest o le komisina ia tupuola o le whai ai uma mea ia maturanga uma i le whatinonga e pei ona ia notebooks e pei on tatu tala noa ai foi. Ai whai mai le maua leo. E ui aina le ai ni notebooks. Alai manino alfa matalanga le suenga salale ma. Le na toi o toi whai. I le maua mari le sin. E le iai o i le mea na tupu ai le whaalavilavi. Ia, o le tūlanga lale na. Ia, o le mea alea le defense ia, e kau mawhai ale defense. Ina ia mawhai o na whaale au ngā le mau le iluma o le whaamasinonga. So, o le tau mawhai ngā lai whaale au ngā le mau. Whaale au ngā le process na whaatino ele investigation na mau ai le mau lea. Pea sa ukau kirikilo ngā iai le tūle e hama ele defense o le process ele anga le whaatinonga le alai o ngā le aise whaavai o le mau le aise alanga ele anga carry out le investigation. Ia, ai mai se fo ele mau tū ia maila ona whimo wai tala emergency. Whimo wai ia maua al tolu lea, mai tuaisi tupuola, tau ofe, mamano. Ia, ai kako talia lupe o mauno lewa, au mai le aso le fionga i tameta i whamasino ia talasa, saanga. Ia, awa i fo i e whamaloa i fo il tata watunu le lava pale, wale mono whaatatali whai unga le whamasinonga le nei. Ia, ai o le tūlanga o lewa atu ina mai whai unga le whamatalanga whapea e tō lau le whai unga ia Februari lo nā solua. Ia, ua e mawea, Januari, Februari. Masina fote sema, ia Januari, Februari. Ia, o le tūlangana le la tātou tāli ai le whai unga o le whamasinonga o se upu le submissions. E umi aku le taimia prosecution ngā tūa i le fionga ia le nafoi. E whailanga submissions, whailanga submission nai lo ia i tū ia. E titi lawa taimi na tū ai la tau ai pei o le nafo ia. Ona le tangu whai leo. Approve beyond reasonable doubt. E le aise maasal salonga, e se ai le mea lenga wako e wako. E sa o le. I le prove la, e le ngata e toi avatu a toa ia la tau mau. Tilo la il fata otonga le o le mau le fa koe o le lango le lei o le ese ngofa makalanga Samuelu mai i le whamatalanga na whai leo malanga whamatalanga i lunga le pokalame le tautai ai. Lea abatu e leo. Ia a umalolenga. O ngā kulo le e o le elemengi o le elemengi. Ia le elemengi. E mawhai ai. O ngā whamakala i le ala o kula fungu. O lea a fia ua soli le kula fungu. Le mea lema, le mea lema. Pela mea la na ia na umi ia le folasanga ia po le fina ngā whahi o le fionga ia taimalangi le nafo taimalangi. Ia Strickland. Ia ona o le tūlanga na whangamua o leo aia o lato case. This is a prosecution's case. E o koe prove beyond reasonable doubt. E sao. Nianga mako a maia molianga ia moli e oko. Mea la ia mātou te whaamaoni ai, ia mātou molianga na whai whaasanga ia auto. Ia, ole nā le whangamua. Malo, tai lilo mai awa, ia ua tau i fwoi malau fionga, ia mise ia le autustal. Ia, i le whaumi e o whaamatalanga, ia mise o whinanga muli e tua lua, e peo ne sawa i le ason nafi. Ia malatoe au mai o vaenga, ia nau i le taimi o whanga solo, ia le whaamsidonga fo i ma muli mau i lantou na muli mau. Whaamalo le on sai malo fo i le lava pale, ia, a tonu laua mai a uma vaenga i e lua, na uto i tali umai le sunga i le KC, ia tailo i le tamai tailo i a le tūlea. Ia, a e tātou talitat, aso lua o Februari, a tonu le vai tau tonu a le uto ea o ngā le whanau mai le tuuang. Ia, e maua loma le unga le tātou whaamsidonga le a liro mai ava. Ia, le le, e o teilo, ia wa na paua i o mata upu le pe e laua lunga voi le tono le tātou taro. Vai a son te nei le na maua mai e le whaamtalanga. Ia le whato a sau i lunga e le a son nafi. Ia, maua foi mo meo o mea tu eisa mai Amerika Samoa. Ia le nā fuala au whaasaina o le meth. Ia po le eisa foi le tātou ngangat. So le whaisi mama wha le nā, whaisi te le, tasi ma le wha kilo kalam. Ia o nefa mea au mai tono a tātou pusamo. O le asau si le fia,
A o le a fusi tūlanga o iei lea mata upu. Wa le whaitau atu. Ia a tonu e lea mse si ele i whaitau iei. Na wai lunga o penga tawha i langi mo meo wha mtalang. Ia au te iloa nei sila fiel tūlanga peo nei. Iei le mata upu lea le lumaya. Ia, whamaunia, mau e custom ia tūlanga lea whamaunia o le uta pusamoa na mau ai. O se whamatalanga se tātou uo whamoe inga, whamai. O si pusamoa, e kusa umalma mawha pusamoa ia kasi mai. Ai sawa si pusamoa kasi mama. Ia ina loa la lenga lai longa kala, ia makalaku, ia wale cramps. Ele o kalama lewa, ia ele mawha o le isa lewa sa, o le wa kilo kalama lewa, o wa ai atu ia ele mawha o le isa lewa sa. Lua ia confirm o leo mo lia e leo ia pe whamaunia fua leo mo lia e leo se tau lea. Mai e fio anga e peon ta ua ilunga o wai tele mwhasita uta. Ia ona o le tūlanga ua ia ile whaau whale mai whaasori tūla fono. O fuala au whasaina nei o le aisa. Ia ele i maua la le si tūlanga ai o lea e wawa ai atu ile. Ia o whamaunia foi o se tasi o li iwa mōlia, o le ali lewa mōlia o se tasi o abitawa le se tasi o minsta o le kabineta. Ia o le tūlanga le nā lea ua ia o lala ua i le vainga leo le tūlanga lea. Salo le a tūla i foi i le tōlaulau na mōlianga i le whamasinoga. Ia ma tali atu i o na mōlianga po lale tali e wha ia i le whaulfale mai o whaasol tūla fono whala au whasaina le tātou atunu. Malo fa taia lilu. Ia leanga o le ilunga o tu singa i o penga te wha ilangi ia. Stasi fo newspaper o le maa ua i tala e wha pea o le avatawa le minister tonua lea o le Metau Customs. Ia po o le sia ke i tātou o loa ia au ina atu ia tunu o mamau. Ia a whai o lana avatawa le e tā ua mai i le mata upule. Sole. O le matua matau tia o le tūlanga le tau mwhai tātou e te atu i whala au wa asain. Ia e tailo i. E wala o talana an whai ana le la lilu mai. Tātou te le mailo, pēna o le paule o le tangata e awhia. Ia pe iei fwoi nisi tu antu e le ngata i Sam. Ia misela wa Amerik Sam, o le au ina atu i o loani. O le tūlanga tonua lea e au ai ona tātou toe tō mānatu i saunoanga le fionga i le komisina le tū maula i nei le taimini nei mantua le press conference a le fionga i ale sunga i ali atau. Leana ia whailoa ai. O tātou borders a le awhia ai le tātou atunu. Tua oi mā tunu i whafo. Ia lea lawa maua tonu ai. Ia o le tūlanga whailele a whai o le tūlanga lea. Ia tātou tene mai lo. E le whai a whai se tala nei te ua. O le tūlanga whailele whapea wa kusi se lima. Au i kongua le tawana i loa. I le matanga luenga ma le mea o lo ofito i tonu le tūlanga lea ma whapea ona tupu ai whawhita uli lea. Ia wai whamatau lena maua le custom. Ia, ai tau i maali e pen whawheo na ufale mai pol tai mua pe o whawhianga sau. Ia mea ia. Wa a whai e esi so tanga wawala lata le ofisa o le tiuti. E ma whai la le tūlanga whapena o le tupu le tātou atunu. Mea tonu ai a lena whai mai elm tanga luenga le leo na amata mai ai a awa bau. E se whai e se ale pungi loa, e se ale pungi makakongo, e se ale tanga whai ngātua i ilm tanga luenga leo, e waku whai kai o le wafu mea umana. E iai whai ia tanga tau tātou e o a whai mea ia. Ia ale, e le whato atu poi lea. Lea whai na mō lia whai lea whai o whaasala whai ia, se tasi whai o li o tiuti. O lana winga, e te tau ana tātou mga whangawhalelei. Ia, o si o tali mai pa ia e si o tamata. O le upu mana ia le nai tau na mga whangawhalelei. Ele o sesia o lo sawe a mai merka kwa kungu o kako wale kupu ene whawhita uli lea. Le tupu ene, tātou tangata le whamaoni le tusa o le whatinonga o ngā ruenga. Le tusa o le alofa ina i silsila ele. Le to atu ngā lea. Ngā awhia umanu umawhianga. Ele o oku koia mahou le mea. Aba ele se tūlanga whapena. Ia e sua matamuli fōi ia ma fōi lele ma tala noa fōi ia e matamuli le tūlanga lea. Ona o le tātou lava nganu. E pā ia lolo ka kingo ka le fia. E tau lolo ta ingoa, e tau lolo ta ita, e tau lolo le fioanga. Ia, e kake whea lua i mai awha mai e le au whasiko o ngai. Iwe, ngai whape wha mai ngali, le au whasiko o ngā lenga mawaila isa.
Foi le tulanga na e ta tau o na fua se tapu te mine mtanga wenga pa foi le tulanga le ia i nei le mele awana o emaili mai le fionga ia i le komisina le tumak ina ua o mau al kala le fiafia le aso na o emaili mai loa ia ala na whamatalanga ele o la tau le whai le case o le na maua mai tai le tiuti ele o la tau ia o i foi e tau an tilo e tato malo le mele ka ke pese so o kwa ia we a kompenga ke mai ka ka resources aveni tai fawi i le apora aveni tai fawi songi i le apora tu ro ina ia mafai fa sacrifice mai sisi mea mai sisi ko pe fai el fa fitau awa ale leila ona kadi ia ka ko poras ai la mala ko e sao mai le mele e o ai tato fali mele me uma na me sao e ton e wa fengo fia nga ka mai plastic bags ala ki fa pesa wa le me ali fa mo Mari ale tulanga na ia malu se tato tunu elanga fol tato pepe se ngi fa mai ia ne o puipuinga ia malea ai e wakua e whaata e alunga le whaatinonga lea male titilo ia o le ala lea lai ona o puina ia ma afia iso tātou atunu o whangamua le lik malo fa tang ia se tantu talia po le ale tulanga le o te ia le matau ia e fa tai o naua maua soli e anta o le tasi te si malfaka la mali lo mai o tele mai loa pe fiolo na tau fa i pe a o ina fa tau ina tu i tanga tau lo fa ngai na ia olo ia o si nga ponga e makwante lero na afianga ia male tau tau fo ia i le fa afi tau pe a afia i la tau na i ngā singas ia o fa tasi male tau o loa lena ia po fala au fa saina e le fa msidonga o le whinga palo talilo mai au a tonu no visilia to i fo le vanson teni ia le fo la ko visilia ko le neivas langa tu sa umale to telo tangata o le tu sili ba yai pola ale be wo yele mata fo le sa fatalu sa fatamomo sa fatamomo o le au mai ale fa iunga e man tuan ta po ana na mo uma ia iloilonga ia o le itu ina mai lava le fa iunga alfa masinonga ia o le mefo e kalia ka kole taimi male itu la au mai alfa iunga alfa masinonga ina mata po sa fata ile va o le fionga yale ana e fa pe foi sebete ia a o le taimi nei ele i mawali fonga mua se tato fa iunga mata pula ma lo fa tak na paule mata upo pa lota o le wa eta ia na paule mata upo pa lota lena o sau fa ia ni tun o le mata upo le va o le private prosecution ia o le wa avatu ai o le informant o le tofa ngia mata e fa sanga nga i le tofa fesola itu si upo mai le ana numeratas o fainga o corruption o fainga fa la tu fo ma fainga so tu la fono na fatino ina le taimel palota wala lana tolo ana ni wa o neile na apia e fa tali se tali e fesola i pola sana tali pe tali i oe pe tali le ai le mata ia ai wala ona tolo po ana ni ina ua talo sanga ta mai tai lo ia Precious Chang maunga Precious Chang o lo tu la i mo fesola ile whamasinonga. E fia i loa ma mautinoa, po o ai lei kua, lei tuan ta upule nei. If it's a HRPP, o po o ai lava lei tuan ta upule a waipe o le tau whaurungi o le informant. O iana whaiala investigation o le mea, o le case lea. O le mea la e fesili la, ia mo o le ona o le mata o fesili ati, e whapea mai. Ia ala no whapena ona o le tūlanga i le tau. Wangi ke wā mo umai ko kasi le informant. E se le vaenga le whaatula ia mai le tangi ma le tālusanga le ilunga o le whamasinonga. I whainga ia o morianga o le corruption ma le bribery o le treating ia bribe o le kupe o le treating o le aviungi mea ai ma mea nga. Ia i le taimi o le pānota. So o le paula le o le case o le ese mai case ia a tātou pānota. Wa parota ia lana ave faila fatasi ia me petitions ol parot lea a private prosecution o le private prosecution la ilo toto nunga o le tau mantua pe a faia ilo el tangata ia lana i tu malo la male
ne se fainga whaala atu ana whai. Mwhain sa wia whaulu na tangi i whamasino. Lea lawa tolo po atu. For 1 week. Se i tala noa atu ia lea li lo i olo tu la i mo le tu lea ia ulungia. I lana i tu. O lo apia ia o pena tu la ia le sunga Alex Sua. Ia a watu foi le mata upu a o flito i tonu le mata upu malo ia le HRPP le sunga ia a le fionga fui maono sefo ai u ia whapea foi ia le tō whawhai malo mtu mua Matthew le msio. O tu langalana la waiai wa adjourn for 1 week. Se i tala noa po ore atonu. Ian te watu ila ia lea. Ma whaafonga i lor whamasinonga. I se tali il tō whawhisola i pe talia o na molianga pe le ai fo. Ilu ta upul nei. Officiala i le tita ua lilo mai ava o le sa tamo il whaingampano. Tōn sa ole? Pe so la i le waiai nei o le minsta le o whamasinonga. Ia. Le sa tamo e mai o le sui whai pule o le tu malo whapalota. O a ana numeratas. Ie fale asi. Ia. O le mela na kusala o le au mai le tangi le informant. O le tau whaungia. Ia e whapea mai o le corruption, o le bribery, ma le treating. Ia molianga ia na saunua ia le lo ia nei. Ia ai o le tula o le o maunga precious chain. Pe ma fai whamasinonga o na toi tolo po mai. E fia ilo atonua. O ai le whaululu i elma tau pu le tangi le ia fisol anga ia fisla. Po le mea le HRPP, po le mea sangata stotasi. Ia, o forecasting. Ina ia mwhai o na. Ia, o le ala mato tala no atu fo ila le lo ia le. Le na tula ia tu mo le informant o ungia. E whapea mai, o lai fo i tala whea ngai a lese i tala noa la i le tū le langalenga apia for instructions. O lo ia te olua o whi maono sefo ai uma whai malo Matthew le msio. Ia, o te tolo po ai la, for 1 week. Ia ina ia mawhai ona whai al tūlanga lea. Ma no fa tai lilo mai au sole e fo la le mata upu le wa e ka ke ri fa lo mo mua tua o tau la mai lunga le mata upu le lo no wi e se mai tangi vo ye valu le na au lanto i lanto wa ia na tau vai le finga pa lo tau ni si le na manu malo i si na malo ia le tulanga le wa ye le mata upu le ia mai o lo no winga la o le fa tali se i lo po ai le tu le ma wan to le informant le o na wha wau leo le mata upu pe toi tu ua lilo mai au? Wha wau. Ea whai e manatu e wha wau. Awai. Isa oe, ese ia nei te o cases. O le case lea, o cases ia na e lea e wad. Ia, o le candidate to candidates against another candidate. Ia, o la, o sui umana tau wā. Lea na tangi reisi leis. I whainga o lea la ua maua lea manoa kusa i ele pili oka au mai ele ko e whaaulu atu ai ngā mea la whaapea. E whaila le private prosecution. A whai o oe o le tangata pālota lana e wa aina i ele whainga whaala tua ma corruption, ma le bribe o treating o a lava mea na whai taimea pālota e le sui lea. Na e la mai la ia le whaaulu lau tā sanga lea i e whaasanga anga i sui lea. E se whai lalo na whaatinonga lea pe o na i ele whaatinonga lea e a whangi o kangakaka i kua kas. Mari. Ia, o le se senga na le pe la o le o keise sia tātou e walu ia wa. Leu whaasolo nei au, walau iu ngois. Ia, malo wha tai ia lilo mai. Au tai iai pe i le tūlanga leo whai ngā pālota. Awa o le sile fsili leo o leo lo fsili e le tōtele. I le wha mauni ai o le wha o ngai na wha le te tau i a pōni a wala wha a la tua. O tupe o le polo ke ti miliona a le sa avea masui whai pule. I le paia inga taluai nei. Ia le tūlanga i peone iai tupe o le polo ke ti. Mole i tūmalo wha pālota o wha sa le anga lua. Lea la wa umar keis. O le ua mai al wha amsinonga. O le vesili. E ngantai la i le unga le ua wha a iloa mai. Ia ua wha maonia. Pe iei se isi la sanga o le tātou mata upu lava lea. Ia wa e lela i titili tino i tupe onus fulua wafe lea na whao ngā se.
O mea lai le fai unga ala fionga a famasino ia le fionga ia nia va ia le tele ia va mata tuatanga loa ia fa pe foi ia lo out Donald Kerslake. Ia. O le tulanga foi le na fama nia e wo fa le unga ina le tangi tas le allocation le tu wa inga tas al tangata le tang ava ai luanga ia mangeli. Ia. Ai fama nia ia pe ungo e pe fia ia allocations ia na fama unia Ia. va ai lua nga ia mangeli o le tulanga foi le o tu wa inga lana o le sainia o siaki ia le o tupel polokets e pe la ofisiti pe ese sila sanga o mela langa mai fai unga fai mai ia il fai unga fa masinunga e avatu ia lato fai lo atu lato isalato tusi ile fonga fetalai o le fono e fai lo atu iai o ilato umaya ta fono matangata umaya na ofia le committee ile tulanga ile mata upule nei to e fia run ile palota le lunga nai ia te ena lava ile temia ole i le skala kuma pa salau ia lua ole ave foi la to tusi ile speaker ole parliament ole fonga ole fono e failoa atu ia ile tele o mata upu masoni nga tu la fono ma mea umane faia i lunga o poloketi o tupe ale atunu Ia. na o mai lo le lo fasiti na o wa lo fasiti wa fa lo fasiti o fa pea wa e sao e fa pea ma pa wa ya le ele se me fa yer kan kale wo fa maunia Ia. ya ai fa mai e ma fa na fa e pe ala se criminal e avele criminal ya molianga ina ia fa ilo ai o le wo commit o le wo fa maunia ia le tulanga le ile i molianga ia na batu ia ma tu wa inga ia tu atu fa maunia e pe ala e faila la le ala o ke fesiringi po leo ma le official AG la tu te faila ina po le mea o le petitioner la te faila ina o ai le tangata na te faila ina ia orka homework langa for next week but awa mea o longa confirm mai le asonga o le upuekas au mai ia te awelo ia whapea ia e mawhaina ave la le criminal ia e te le upu mai te le foilona e te tawana ta su emsa ili lia te lipe iai ia po le atonu ala le whainga o le tūlanga lea whanga mua Mai lo whaptei o le mafua ngā leina usili le lo mai a wa a whapea o le wa tupu le mea le teimelde o na fsilingi e le pe o no toi tupu wa le wha walu tātu poloketi a whaila e toi tupu mai se isi whainga pālota telepo se whainga pālota laititi. A whai o le whainga la lea o le a o ti e whai lele o le na wha o ngā le se le ni e whai ele me le o le wha tausina e na paua le wha mai wha maunia. E kusa o loko perga kai ea. O whea lau i ele wha mauni i le vale. O whea le tūla whono e usta i e pai mala whai o whea le tūla whono e usta i e lisi vai. O le winga na lau tala le ima se tūlanga whapena o whai mai ele whai unga alfa masinonga whapea ia o le wa whamaunia ia tu wa inga ia a watu rola ia le i ole e whai lai fua i o ia vea i loa i lunga alfa masinonga a pau al me le whamai amend le vaenga sfululua ia po lua tas I don't remember o le Electoral Act ina ia mawhai ona wha ofi e tonu ia tūlanga ia e pei ona ia le whai unga le alfa masinonga e watu ai o le lana whautuanga i o le parliamene i lona whonga whetalai ai o lea ua whamaunia e kusa o le whamaunia mai en lo ia le ntano mai eta e mawhai ona ave i o le criminal matter la le mea le laso o ai pe awhai ave le mata upu le whaawa ina ia whai se tūlanga fwoi le o lea ua whamaunia allegations ai le ese mea o kusa lea wonga leo mai ia tato reporti fwoi tato ia e sawa ia alea la e maana ia e manino i ele si tapula al mea lea e ele mangunga i mai e kia ua li fonga mua whai mai e tele whainga whaapea na whai teimio le palo tai le tupe lea o le polokits ia lau sos and I'm still o le wha ua aloka
sa ili ma atu pe ye fa mai ile ma kwa kele ia ila tona na fatino foi le tulanga le peita ia e tulanga foi le fonga mo le yo mem ta po na tulanga foi le sin tang i fa sanga i tangata ia an mana ia le mia e se for sia lai malai li pokila ia fon fa vai mai tupele wa le te mana tua e ia le tala na au mai ia matou nei fon fa vai ia ina wala lata le palota ta ofi le kupe ngai kokong mai le faonga ina il taimil nei langa ya nga ia ile fa pea o faia wa avea ma me faia le fa to sina le palota mali le ia ka ofi uma ko ia le fa ka ofi uma wa uma polo ke ti sei tu wifi na mai tonu li poti ro ka ofi ngala le ina ia awa nei faonga ina wa e o tangata ma fa ia o le fa ko singa le palo ale fa ilungo le tupelia o le tupe mo atina e ale tu malo so o lea o te iloa mutal tonu langa na o atun mato fon fa vai le upu beia o le to fala tim ia na ba tua le fatanunga ta ofi awane te faonga ina le tupe mea ia e maua nei allocations ia na fa mauni nei o le timing ia na faile polo ke ti na apalai atu polo ke tia a ekalesia no umatanga taitotas a le tu malolia o isi na apalai a April o isi na apalai a February ia ai whaka asaingia isi aki le ivole o le whainga palo on the night of ioi o le whainga palota so ai ki kila la iei ia o ina ala e ta umai ai ate oi o le wai kokongo le pilioka o le wha o ka ofi wha ko singa o le wafai ai lua mai ai lafia ma singa le kali ya ma singa sia a le o fako a singa i le kaimi le wala o le paro ia ya o tulanga na le fa matala wi ili mai el fa unga fa masinonga ma fu ai na fa ma ni ya tu ko inga ya fa mo malo va tanya le lo ya ya tansi o le amo me le mani nonga po wa ya wala sililana a fe yo lela a widan tu yo le fionga le fong of the light o le mot ia pe ave la le mata upule o ile fa msidonga fo ile le tulanga ia e longa tutusa uma ia tanga uma ile mele ta o fa nga se tupe ia wa le siltelena o tupe o tupe tanga tutongi la fo ngolo nowi o tupe tanga uma la vai samo le e talanoa antu ai le mata upule e tansi o le a mo mai sas ia le tulanga po ai la mfina ia au nantu le mata upule e fa wa ale fa wa wina mo se tali le lumaya ia tonole ole me ale la ia tanto isi fainga pa lo tai le lumana ia nga umalava fail fa amsidong ia umbange mogole ai pe ili bangi ia voi le ta fa lo ngot ia wa ana fa pe o sesta ngata le fa tino le me le lumaya ia tono le fa pe ngi le me ka lo ngoi ole tuna tono ale sa ilia o fele tu tino tawana ben tau ia ole sa em fine fight o le wata mautinoa e mawhaina whai. Ai o whea tonu ale tutino o le AG, ale o leo, o le palimene, e na te avea, o le sui, na tau vāma le sui leo, o whamaunia i tu o ing. Mea lana, e tātou te toi tala noa ai po le atonu ale, e sisi o manga o le mta upu lea. Ia, ua le e saoa, oi, na mātou o fōfo i te leo se leni o whaonga ina. Paso tu la fono, ia. O le tūlanga lava ia wa mai manino le whainga le whamasinunga. E iei se mea fo i lele tauan tatou whaia une te tupu ai se mea whapelu mana. Ai le whapeanga le umaa ia, ua kuale a kalaroa whapenga ia, maa luar kangaka ia. Ia, after 10 years o se whasalanga pe ia le te tamo il paro tatou whai mai fo ia poani si mea whaiei le tūlanga lea. Ia mai avea ma mea e whai maa o onga inisi o lo o tilo mai ma silafia le tūlanga le mtau pulea. Ai tātou tālia pēa ia le tūlanga foi lele o le maninonga o se mta upule ai me se lava le tūlanga lea. O ai tonu ale tūtino e na te avea le tūlanga lea. A wā foi ala o mea tau ana whai ai. A o whea foi o le whamasinonga e ave iai. Civil matter or a criminal matter. Ia e ave iai le tūlanga lea. Ia o pēo tūlanga nā whanga mua. Ma lo va tangi lilo ma yava ia nei te ui se si mata upu e se mei mata upu wa ta fa so ye le vai ngole fiaf. Ia wala wala no sila fiel pa ia mal malo le tanto tro. Ia wa pe yo o lau fionga ia ma tanto singa fo tu stala ia lau tungi ia nga ia tu tono po tu fam sino.
ia o nai mo me ele tonu mo le sa po a me lai fefina wa ia tu o loia ia a wala vale longo pu ili ele pa ia malo le tantu tunu ia atano e paula o se me o maua mai le whamasinonga ia matatu tanoanga foi mo mai asol ni mo le asol wale ni tatou whilo ele stofi o te iloa i mata pora o kama o ka ngāwa ia wanga o ngofo submissions a wai mai le kami soro a kulunga i Supreme pa pia loa la e alu kumano e sanga sentence nunga i o li poki ngangi o te iloa la e alu watu foi le li poki a tangawa ia mai le court wana mai ai umai i tail whamasinonga ai Paulo o se tara mo tātou nenei aso. Ma o se whapoponga ni whunga mua le stofi. So o wanga isu ka mea ngā ia male tūnanga le mangulenga i mai polokits. Langa e tā ua le tupelea. Ele whaapea o se mea whailele ngā mai e whai se iviosis. Lea i vai ane ale whaafonga mai Samoa. Lea ai o le tupel tātou atunu mo ati nae. Ina ia mawhai o na ati nae ia i tū maa loa maa whioa. I tū sai o le polokiti miliona lewa tu mai nei le malo lewa 2 miliona le lai malo fa tai ya mo le tulanga fa te tele li mo ya le riva ngo le fia fil tulanga fo pe o ia ta tu mta pu li putia ya wala vel si le fiel pa ia mal malo le ta tu tro o no le da tu le pol ta tu fa si donga nai le so lua o February a wale to lo wina lo na unga ta lo so i fu e lo na lo fo la ta tu wo le uma ia le da tu sanga fo ile lo malanga le o le tua e o me lo fina ngalo ia e tu lo ngai le ta tu filo inga le so ia mi se level le ta po inga ia ma le tu i me pe o muli panga el pa ia le silasi o siu ta tu tu ia o le tu langa la vai fonga mua ele alos fam talanga wa ta tu stala mala o fasalla sila fia fo il ta tu tu o le o malo lo la fo ia fam talanga ya nga ilunga i ta tu fasalla nga o tu langa il mata o puli ba o le tuas ia male tulanga i le ta po sama observer mal ta to malo ya le fionga le pali mia ya o uma na fa mai te mai ele josi la na pre-statement ya o le fo tu inatu ya o le fongo le ka o le fia manino ye le ta to tu ya o le fono masani ya le jos o na general meeting ia mo nisio na fofuanga wiluma ile lumana il ta to fa la po tonga ai o nisi tūlanga uma ia ele ai masani le joa se falta usanga tato le stala e whamanatu atu fonga mua tūlanga na e falta usanga le whapea ele skala ele lua afe lua kasi e ngau mera le kaimile le ke pao ape le stala na le ai e tau sanga ama le stala ia ai o le tūlanga ia i mata upore joa so te iloa o le se taimi tō atu so tō matu parapala le fionga le presidente ia i tūlanga uma o leo o whiawea ia i nei whamatalanga e whaatau tatou joas. Ai o te iloa ia uia manuk tatou nunga o se tustala ma se executive members o member o le joas. Ua umana tu mai le press statement na le joas. Ia o ina tatou te whaalongolongo iai ma tilofo iai ma silasila isio tatou atunu. I le tūlanga tonu o lo whapena o na au mai le tuasi lona foi tatanunga. Ia ma tūla fono o lo whafoe ai le mātou foi au, le tātou foi au nanga. Ai mai e tau nei ali fonga mua. E leise tala tele te whai atua. O lea ua mai al tātou porkaramil nei aso. Whaftai tele ai lau tō wha. Tai lava i le tūlanga o lo nau mai ia o kaika. Ke lea o ka kuakuangia. Ia ai le mawhai ona tuua. Ia lo au ngani mai. Ina ia mawhai ona maua pel tātou whilo inga neo se mea tāua. Awa fo isi tātou tunu. Ia ai alo whamai le atua. Moli atu soi fo Samoa se tātou au lia la stofi o mua muai. Ion tātou toi pēnei fo ila ia lea. Whamanmia lea li i na i tātou ainga uma. New Sila o whea lava le itua lalangi o lo iai. Pui o tau e Jesu Maria. Ia whamanmia isu e ngā whanau mātou ngā luenga. Ia makoa lolofa mai pe ia mātou, au te whiita ia mātou. Ia, whaftai tele whonga mua, manuia lau tiu te whaawau ma se tātou ofisa ina. Tino mai awa lea mo tātou mai Samoa. Ia, manuia lea fiafi, so whasai fua. So i fua mai ia manuia, le whianga ia lero mai awa mai na vai le sui o le tātou wala leo. Ia, pe o le whaafunga tia i lana tau tuamala na nanga o le dawa wha mai a mai le rivaenga o le aso. O le Jamie ala Radio Samoa le use antu ya 5 minute o te ainei le tu la e wha. Radio Samoa. Taslima e watolu amo.
ua te ulu wantu ai fo ina mala tautua mo e sa mo le ria fio lea so lua lea so lusfu lima nei o le masino no vema lua a fe lua lima o lea singana o le tautua bali i le tātou mafutanga ia e poto ale tautai e le temi sasi e lana va ai te te antu le tuolo soi fua mala mantu ola i le so fo wanta au tātou toi filo ai i lunga o pe au mga lunga lua ea e molo te minei ia marui e te le lava i ala au singa o te toi mafuafuanga o le afianga iai malo tupa ia malo tupa malu i le afia file nei o le aso lua filo iai i le aso a tai au i lona lofa ma lona anga leia molo te minei fa soi fua ia.